n'a sera n'aw mana ko mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛta. Lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw ye lakali caman kɛ min ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan ni o ye MINUSMA ye. A yirala k'a fɔ dankari wale dɔw taara ka ɲɛsin olu ma. Kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Ne ko ka n'a ka tiɲɛ fɔ malidenw ye. Lamɛnbaaw fanga tɛmɛ fanga a tako fɔlɔ min kɛra ni o ye Bandaw ni Mukutari Wani ye. Jamana yɛrɛ président ka cakɛbɔnaso min bɛ yen ni o ye présidence de la république ye. Olu ka kolatigɛba min tun bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko docteur Kalilu Dumiya ale minɛnen bɛ bi kiiri tigilamɔgɔw bolo. Kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la a yɛrɛ fana jɛɲɔgɔnw n'a kanubaw olu ye kunnafonidilaw wele k'u hakilina fɔ olu bɛna da u tulo kan bi Donkɔbari kɛnɛ kan inshallah. L'indépendant ye a yira k'a fɔ diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka kɛlɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan n'u b'a wele faransikan na ko MINUSMA a yirala k'a fɔ dankari wale dɔw kɔni taara ka ɲɛsin u ma Mali sigidugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Gawo. Wulikajɔ kɛbaa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ma a kɛra sababu ye maa 2 bɔɲɔgɔnko u bɔnɛna u ni na MINUSMA ka kulu kɔnɔna na ani maa 5 bɔɲɔgɔnko olu nana jogin a yirala k'a fɔ nin ko yɛrɛ a daminɛla ka bɛn ni juillet kalo o tile 5 tɛmɛnen ye jamana sigiyɔrɔ min bɛ yen ni o ye Gawo ye. MINUSMA kɛlɛkɛcɛw k'u t'u ka taamaw sira senfɛ sira min bɛ yen ni o ye Tesaliti ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ la u taara bɔ furun barani de donnen dugu jukɔrɔ bolifɛn kɔni nana yɛlɛ o sanfɛ o de nana wolo ni maa 2 ninnu ka taɲani ye ka tila ka maa 5 fana jogin jogocogo cɛjugu yɛrɛ fana na ka kɛ ni Masire Jɔb ale ka fasiri ye a ko olu ye kunnafoni jɔnjɔn minnu sɔrɔ o de ye k'a fɔ MINUSMA ka kɛlɛkɛcɛw u tun bɛ ka bɔ dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Tesaliti Kidali yɛrɛ mara kɔnɔna na u tun bɛ ka bɔ yen de k'u kunda Gawo yɛrɛ kan yanni u bɛ se Gawo u nana bɛn furun balani de donnen dugu jukɔrɔ u yɛrɛ ni Gawo cɛ tun tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 60 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo mara min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Tarikini nin baara in yɛrɛ kɛra yen de commune de Tarikini ale yɛrɛ bɛ mara kɔnɔ mara min ni o ye Burɛmu yɛrɛ ye ni o ye cercle de Burɛmu ye nka kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ maa minnu tɛɲɛna ni furun balani in senfɛ u bugunatigɛw ma se ka fɔ jamana jumɛnw de denw don olu perepelelatigɛw ma se ka fɔ nin ko nin b'a yira hali bi k'a fɔ lakanabaliya fɛɛrɛw de kan ka ɲini a la don n'a nataw la k'a yirala k'a fɔ u tun bɛ bolifɛn min yɛrɛ la maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko bolifɛn in kɔni tiɲɛna fo k'a cɛjuguya wa nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka furun barani yɛrɛ don dugu jukɔrɔ olu fana ma bɔ ka perepelelatigɛw di k'a fɔ olu de don nka siga kɔni tɛ min na waleya in kɛra yɔrɔ minnu na ani waleya in kɛcogo o kɔni b'a yira cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni u b'u wele faransikan na ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu ka baara kɛnɛw de don kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko hakililajigila min ye jeli sɛnɛkɛlanin ka kɛlɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan n'o ye MINUSMA ye ka daminɛ nin na san daminɛ la ka na se an bɛ waati min na ko sisan u ka kɛlɛkɛcɛ maa 10 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u ni na a ko wa ka daminɛ utu kalo san 2013 tɛmɛnen ka taa bila juin kalo o tile 9 tɛmɛnen na san 2022 jeli sɛnɛkɛlanin tun b'a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan maa 300 ani maa 17 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u ni na nin waati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la waleya cɛjugu minnu taara k'u sɛgɛrɛ min ye furun baraniko ye ani wulikajɔ bɛ kɛ ka taa u ka daga minnu na n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo waleya 174 bɔɲɔgɔnko de la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ni dun ye jateminɛ kɛ MINUSMA yɛrɛ ka mandako a kumaw cayalen bɛ bi jamana kɔnɔden fan caman bɛ k'i hakilinaw fɔ dɔw ye a yira k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sabu a kan ka na nasira minnu fɛ n'o ye k'a fɔ ka malidenw yɛrɛ lakana k'u kɔlɔsi a tɛ ka o baaraw yɛrɛ sabati wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ u ka baara daminɛ ni bi cɛ u ka baara tali nana kurakuraya nin y'a siɲɛ 8nan de ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka sɔrɔ malidenw caman kun jigiya bɛ min kan MINUSMA yɛrɛ yɔrɔ
olu baaraw kɔni tɛ ka sabati an bɛ waati min na i ko sisan n'a ma ɲa k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye force barikani maaw ye ka fara européens ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan ni o ye force takuba maaw ye ni olu kɔni gɛnna bi mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ cogoya de kan ka di MINUSMA ma min b'a to MINUSMA bɛ mali kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ juguw yɛrɛ kɛlɛli la wa a yirala k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan ninnu tun ka wulikajɔ caman tun ye ka MINUSMA yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔlɔsi min b'a to dangariwalew kana ta ka ɲɛsin u ma sɛbɛn y'a yira k'a fɔ min ye diɲɛ senegalani ka tɔnba u bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen minnu kɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko conseil de sécurité o kɔni nana sigi kɛ k'a yira k'a fɔ MINUSMA ka baaraw sankura nana ta ka di a ma nka o baara kɛcogo diɲɛ senegalani ka hakilina na ani mali fanga ɲɛmaw ka hakilina na u tɛ ka ɲɔgɔn faamu a la cogoya si la sabu olu ye laɲini min kɛ k'a fɔ MINUSMA ka taga segin kɛ mali dugukolow sanfɛ ni waleya cɛjugu minnu kɛra o sɛgɛsɛgɛliw sera ka di MINUSMA fanga ɲɛmaw ma o kɔni ma kɛ mali fanga ɲɛmaw ka hakilina ye cogoya si la o de hukumu kɔnɔ mali fanga ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ MINUSMA tɛ se ka taa yɔrɔ la mali kɔnɔ ni mali fanga ɲɛmaw ka jɛ tɛ a bɛ kɛ wajibi de ye MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ma u ka mali fanga ɲɛmaw ka hakilinaw ta ba la n'a ma ɲa k'a fɔ u bɛ ka min kɛ u kumada ye bi ni o ye violation des droits de l'homme o kɔni tɛna kɛ dalilu ye k'a fɔ k'i bɛna mali fanga ɲɛmaw tɔgɔ n'u ka baaraw buruja diɲɛmaw yɛrɛ ɲɛna o de hukumu kɔnɔ sa MINUSMA ɲɛmaw u kɔni nana kunnafoni bɔ ka bin ka yira k'a fɔ nin waleya cɛjugu min kɔni taara ka ɲɛsin MINUSMA kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ma u y'a kɔniya fɔ ka taa se a dan na nka n'i ye MINUSMA fanga ɲɛmaw minnu bɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ olu ka dantigɛli senfɛ u y'u ka hakilina fɔ waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ma u ka taama senfɛ ni maa fila bɔnɛna u ni na ka maa duuru yɛrɛ jogin o y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ nin waleya cɛjugu in kɔni kɔniya fɔ ka taa se a dan na olu b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ maa si ka baara ye kulu minnu bɛ yen ni olu bɛ ka alisilamɛya kɛlɛkɛ kuma fɔ u daw la wa u bɛ ka wulikajɔw fana kɛ olu de ka baara ye ka taa folon balanin don dugu jukɔrɔ maaw tɛmɛtɔ k'u bɔnɛ u ni na a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛna dayɛlɛ don n'a nataw la ka se ka nin ko in yɛrɛ ɲɛɲini k'a bila sen kelen kan nka maa yɛrɛ bɛ se ka min fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko MINUSMA ka baara yɛrɛ kurakurali ni o baara daminɛ nana kɛ nin ye yala nin tɛ bagabagali de ye bi ka ɲɛsin MINUSMA kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ma wa MINUSMA ka ɲɛmaa min bɛ anw yɛrɛ fɛ yan ni o ye Aligazimɛ Wani ye a ye tasibila ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu tora nin kɛlɛ ninnu na ani maa minnu nana jogin a ye foli ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ n'u ka timinadiya min kɛra sababu ye n'u nana nin kasara in yɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ u bilala baara min na o baara bɛ se ka ɲɛsita sɔrɔ cogoya min na o de y'u ka laɲini ye a k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma ka duwawu ɲɛsin u ma ani u balimasuruw ani u teri siraw ale ka foli bɛ ta ka ɲɛsin nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa maa minnu bɛ yen ni olu joginna nin dangariwale in senfɛ a ye nɔgɔya da foli ta ka ɲɛsin olu ma kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana an lamɛnbaaw min ye MINUSMA ka kunkanko kuma ye a kɔrɔfɔw cayalen bɛɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka fanga ɲɛmaw tun bɛ diɲɛ senegalani ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ ni o ye conseil de sécurité o hukumu kɔnɔ o kɔrɔfɔw samana min ye adamadenw ka hakɛ tɔbɔtɔliko ye ani olu sɛgɛsɛgɛliko ye mali fanga ɲɛmaw kɔni nana u ka hakilinaw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ olu tɛna jɛna ye abada MINUSMA ka taa u sago kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw sira wɛrɛ fɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko yɛrɛwolo debu sur le rempart olu ye jɛkulu min n'u ka wulikajɔ fanga ka bon kunun ko u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ k'a wele bila kunnafonidilaw yɛrɛ ma olu fɛla ye mun ye MINUSMA ko la hakilinaba minnu sɔrɔla yen kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lamɛn. Sidiki Kuyate yɛrɛwolo debu sur le rempart ka kuma lasela général do bi ka kɛ ni juillet kalo tile 5 san 2022 an ye wele bila kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko MINUSMA bɛ an ka jamana kɔnɔ ko u ye kalo 12 wɛrɛ fara u ka toli kan an ka jamana kɔnɔ fɛn min don an y'a kɛlɛ kɛ kabi wagati jan ka sabu kɛ an y'a ye MINUSMA nana bolo min kan a ma se k'o bolo mina fa bi an ɲɛ b'a la fɛnɛ k'a fɔ MINUSMA kelen don ka kɛ tɔɔrɔ ɲɛsin an ka jamana ma an kun y'a ɲini faamaw fɛ u k'u bolo bɔ ninnu kan mɛ u y'a ɲini k'a fɔ ko kɛcogo wɛrɛ b' olu bolo n'o ye k'a fɔ an ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ an ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min b'a to MINUSMA bɛ la an ka sogobaya kɔnɔna na mɛ a yira k'a fɔ ko olu y'o waleya min ɲini o ma ta ba la mɛ MINUSMA ka manda kalo 12 far'o kan donc anw ka jate la o bɛna kɛ basigibaliya kun dɔ ye o bɛna kɛ gɛlɛyaba an ka jamana kɔnɔ parce que damana tɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ jana tɛ jamanadenw ani MINUSMA ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ ye k'a fɔ MINUSMA bɛ kɛwale min an ka jamana kɔnɔ n'o ye ka sɛbɛnw bɔ k'a ye k'a fɔ ko olu bɛ ko tiɲɛw ni ko nkalon bɔ ɲɔgɔn na su cɛ la k'a dɔn ko jɔn ye tiɲɛnikɛla jɔn tɛ tiɲɛnikɛla an ko n'o sɛbɛn MINUSMA ye a kan ka se ka se sɔrɔ ɲɛnamaw cɛ la k'a dɔn jɔn ye tiɲɛnikɛla jɔn tɛ tiɲɛnikɛla donc o sɛbɛn minnu bɛ bɔ a bɛ se ka an ka kɛlɛ sigi an kɔ a bɛ se ka na ni bɛnbaliya an ni ɲɔgɔn cɛ donc o jɔyɔrɔ min b'an na o de kama an y'a kanu k'a fɔ bi ka diɲɛ kɛ a seere ye k'a kunnafonidilaw wele a kuma ka jɛnsɛn k'a fɔ don n'a nataw la seli kɔfɛ hali MINUSMA kɔni an bɛna masara an ka sɔgɛda la. MINUSMA ma se ka minɛ fa a kun bilala minɛ jumɛn de
kɔnɔna dɛsɛra. MINUSMA kun dala mina min kɔnɔ o ye k'a fɔ kabini na wagati san 2013 lajɛba kɛra diɲɛ gun kan u bɛ min wele ko Conseil de sécurité Nations Unies k'a fɔ n'u bɛna an ka jamana kɔnɔ u bɛna ka sababu kɛ tiɲɛniwalew kɛlɛbagaw ka kɛlɛli ka sababu kɛ jamana kɔnɔdenw lakanani ka sababu kɛ jamana kelen ka dɛmɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ yɔrɔ ka se ka an bolo da an ka jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ka kana ni kɛlɛ ye. Bon a yira k'a fɔ MINUSMA bɔr'o minɛn kɔnɔ pewu laɲini kɛra ko MINUSMA y'o janfa kɛ o sɔsɔlima dɔ la mais a bɛ ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi puisque MINUSMA kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ni dugu minnu minɛna an ka kɛlɛcɛw fɛ ka se k'o dugu lakana a dɛsɛlen don k'o baaraw fana kɛ a bɛ ye k'a fɔ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan MINUSMA kelen don k'i ta kɛ min ye sisan o ye k'a fɔ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min kɔnɔ n'a bɛ ye k'a ɲɛ ka misɛn jugu ka fɛrɛ ka bon o kelen don ka don dugudenw na o jugu ni a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min n'o an y'o sɛbɛn sɔrɔ gouvernement de bɛ bɔ k'a fɔ ko maa wɛrɛ gansanw fagara n'o ye ko b'a fɔ ko civil fagara an kɔni MINUSMA bɛ se k'o fɛɛrɛw sɔrɔ k'o dɔn su cɛ la ko nin ka ɲi nin man ɲi munna ɲɛnamaw cɛ la a tɛ se k'o baara kɛ pour ka se ka tiɲɛnikɛlaw bɔ an cɛ la donc a yira k'a fɔ MINUSMA filɛ ka taa bolo min kan nin ye sigana ko ye nin ye jɔrɔna ko ye o de kama an y'a ɲini k'a fɔ MINUSMA ka taa. CEDEAO kɔni u y'u ka embargo wuli u kun ye min bila Mali kan kabini janvier kalo aw ka miirina ta ye jumɛn ye. o kun ye min bila an kan n'o ye janfa ye janfa a sera dan na o yɛrɛ ye k'a fɔ kow bɛɛ laban tunya de ma a digila olu la komi a digira anw yɛrɛ la mais an y'an ta kun ka se kɛ kun kuma an bolo an ta la kun min kuma an bolo o ye an ye kɛlɛ kɛ a bɛ wagati jan bɔ ko ɲɛmɔgɔ ko b'an na ɲɛmɔgɔ ko ye jumɛn ye an bɛ diɲɛ tɔnw de kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ko ye jumɛn ye an bɛ diɲɛ jɛrɛjɛ kulu de kɔnɔ o jɛrɛjɛ kulu ninnu kɔnɔ a ka kan anw ka ɲɛmɔgɔ fana ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kan ka se ka kuma anw tɔgɔ la mais a yira k'a fɔ o si hakɛ foyi kun t'an bolo donc fo jamana kɔnɔdenw ka se ka wuli ka jɔ kɛ olu majɛ minnu bɛ an ka fanga mara cogo la o majɛw ka se ka sigi kala kan a yira k'a fɔ alhamdulillah kɛlɛ daminɛ wagati caman kun bɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw tɛ dannamɔgɔba ye k'a fɔ k'i bɛ se k'i jɔ n'o ko ye a yira k'a fɔ amadu ko kɔni dala an kan jagokɛlaw mɔnikɛlaw bagan maralaw bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko n'a bɛ kɛ min y'a ka ko ye koso tɛmɛna kɔnɔ wɔɔrɔ kan k'o ser'u dan na donc sisan jamana kɔnɔdenw ye jɔli min kɛ u y'o wuli o wulila an bɛ se ka nisɔndiya ni jamana kɔnɔdenw ka kɛwale o n'u ka faamu dɔrɔn de n'o tɛ maaw kelen ko k'an tɔɲɔ u kelen ko k'u bolo bɔ an kan u dɛsɛ bolo kɔnɔna na an kɔni b'a yira k'a fɔ u ye min kɛ u y'a k'u yɛrɛ wa ala b'u sara. aw ko k'a bɛ MINUSMA gɛn mais autant ko siga bɛ n'a tɛna na parce que Espagne ministre dɔ da sera kuma ma. autant ko b'u bolo a mɛnna mais jamana kɔnɔdenw ka wuli ka jɔ ni journaliste caman bɛ yen laseliw kɛra bi adamadenw hakili labɛnna k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛbolo jugu in kundalen b'an ka jamana kan o kɛra sababu ye u ma se ka don o sɔrɔ nka u tɛna don hali Faransi ka sira min fɛ parce que o Faransi ka yɛlɛma cayara Serval nana Barkani bɔra yen ko Takuba u ni OTAN tɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an tulo b'a la k'a fɔ ko o siraw gerennen ko u bɛna tɛmɛ e kumana fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO de fɛ bon u bɛ tɛmɛli min kɛ siraw fɛ a y'a sɔrɔ an fana ye fɛɛrɛw sɔrɔ parce que an bɛ don min na ko bi tiɲɛ don Mali ɲɛmɔgɔw ɲangili b'u kan ka kɛ ni u ka jɔyɔrɔ fa ko dɔ ye CEDEAO kɔnɔna na mais mɔgɔ b'an bolo n'olu baaraw bɛ kɛ Nations Unies kɔnɔ minnu bɛ se ka ban n'o ye Chine ani Russie bi alhamdulillah a jɔyɔrɔ bɛ yen a siga bɛ yen mais wulikajɔ kun ye pour que ko ka se ka c'est à dire que fu ka siri ko dan na yanni an bɛ taa se nin bɛɛ lajɛlen ma parce que an t'a dɔn bilen diyagoya dɛmɛ an yɛrɛ tɛ ka kɔrɔ don dɔw la nafolo dun min bɛ ka bɔ k'o dasi o yɛrɛ dɛmɛ la n'o nafolo yɛrɛ dira ma sɔgɔmada kelen kɛlɛ bɛ ban o nafolo bɛ ka bɔ diɲɛ don o don fo an bɛna to san 10 kɔnɔna na ni dɔ ma fara kɛlɛ kan olu bolo fo ka fɛn bɔ a la donc an y'a ye k'a fɔ sisan ni a kɛra OTAN ye o a kɛra MINUSMA ye o ninnu ka bolo yɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la basigi de tɛ yen o de kama an b'a ɲini malidenw fɛ seli tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ kuma an ka lakuraya yaasa an bɛ se k'an ka jamana sɔrɔ an bolo kɔnɔ cogo min an bɛ kuma kuncɛ ni min ye o de ye k'a fɔ an bɛ malikaw fo malikaw k'u fo u n'u ka u yɛrɛ ye k'u fo yɛrɛ woloya la k'u fo ka sababu kɛ u y'a faamu ko foyi tɛ jamana sanfɛ parce que o de y'an bɛɛ dogotu ye donc o kɛra sababu ye bi mɔgɔw diɲɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ y'a ye k'a fɔ malikaw jɔra hali n'a sɔrɔ bon o jɔli min fana kɛra malikaw k'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ kunnafonidilaw jamanadenw bɛɛ de ye jɔra sinon ni jamanadenw kun ma jɔ ɲɛmɔgɔ kun tɛ se ka jɔ donc min fɔra démocratie la a dɔ la an bɛ démocratie la gosi mais ni mɔgɔw t'a matarafa cogo dɔn o de bɛ kɛ fiɲɛ ye sinon bɛɛ y'a ye k'a fɔ ni jamana kɔnɔdenw kun ma sɔn ka jɔ nin na fanga si kun tɛna se ka kɛ donc alhamdulilayi nin ye victoire ye n'o ye seba ye ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ donc an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana. an lamɛnbaaw nin tun ye yɛrɛwolo debu sirɛlanpari olu ka dantigɛliw ye nka o kɔfɛ min ye farafinna ka tilebɛnfɛtɔn ka kuluba o kɔni nana bɛnkan dɔw sɔrɔ o ni mali fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan in kɛra kɛcogo minnu na a kumaw cayara maliden dɔw tun y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na ko mali yɛrɛ k'i sen bɔ nin kuluba in yɛrɛ kɔnɔna na o dɔ ye min ye ɲininikɛla ye Boubacar Bokoum ale ye perepelatigɛw di kabini waati jan n'a ma ya k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ ta nin cogoya in na mali kan ka a yɛrɛ ka sagona wari de tila a yɛrɛ ye wa mali kan ka bɔ CEDEAO de kɔnɔna na min b'a to mali bɛ se ka nafa caman sɔrɔ a ka dugujukɔrɔ nafolokow la cogoya min na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la Boubacar Bokoum an ka ɲininkali sera a ma min sɔrɔla a da kɔnɔ o kɔrɔfɔ ninnu na o filɛ nin. Je pense que o sanction wulila
Ça veut dire que c'est maintenant qu'on doit avoir la procédure pour sortir de la CEDEAO. Isande, Mali qui l'a bien pour que la CEDEAO définitivement. Parce que dans les textes de la CEDEAO, la procédure est à peu près 1 an. Donc, Nigeria bora embolé là parce qu'on a crise. Donc maintenant, il faut préparer la sortie du franc CFA de la CEDEAO. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Oui. Ne ni kuma fɔ mɔgɔ caman sigilen bɛ to radio kunna a b'a yɛrɛ ɲininka ko kuma i bɛ fɛ ka mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Non, n bɛ fɛ ka mun fɔ. Parce que an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min b'an kan o wulili ko ne b'a la tuguni ko an ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ pewu. O bɛ faamu cogo di? Est-ce que gɛlɛya mun b'an kan o ye CEDEAO gɛlɛya ye? Non, sanction min tun b'an kan kɛ. Sanction ye a gɛlɛya ye niveau jumɛn ye? E tɛ fonctionnaire ne tɛ fonctionnaire ye. Donc n'i ye sanction économique ni sanction financière ta n'i ye frontière d'abord frontière datuguli a tɛ se ka datugu. La preuve en est que Macky Sall yi den k'a ka frontière dayɛlɛ an ka se ka o don na Sénégal. En 2002, pendant qu'on était en pleine crise, Ivoiriens ye gɛlɛya sɔrɔ u yɛrɛ wulila ka na Mali la. À l'époque, je me rappelle bien, Ousmane Amion Guindo, qui est ministre délégué des Transports, ou Nana, pour que kana négocier Mali fait, Mali ka son ou corridor de l'an, où il y a un corridor de sécurisé, parce que Tegumboukan, parce que Mali minante ka teme Abidjan faible. Parce que n'y a même port de l'an, moi de ben port là quoi. Sinon Ivoirien y a mon port là. Donc port n'a pas mouillé, ou y a un beka à la barra. Donc on te à la barra. Gɛlɛya mun bɛ anw kan o gɛlɛya fana kelen mun b'u kan donc a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko frontière datuguli k'a bɛ Mali de degun non n'a tora datuguli an bɛɛ de bɛ degun parce que an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na o ye kelen ye filanan ye mun ye c'est que i tɛ koko jɔ frontière ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o ye institution niveau ye mais mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ commerce ni fɛnw bɛ to yen o ye filanan ye sabanan ye mun ye n'i ye an ka espace CEDEAO ta CEDEAO ye jamana 15 o jamana 15 in kɔnɔna na maa 386,6 ɲɔgɔn ba a kɔnɔ donc an b'a fɔ o ma ko potentiel économique donc sanni feere bɛ kɛ mɔgɔw minnu cɛ mais ne jate in walawala ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka sanni feere barika ka dɔgɔ fangaba t'a la i b'a ye an ka commerçant caman bɛ taa Chine Dubaï u bɛ commerce fanba kɛ yen donc économiquement impact ba t'a la c'est un rêve an y'a kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ fanga di an ka farafin jamanaw ma o y'a hakilina ye a bɛ dilan wagati min na a dilanna n'o hakilina ye mais a t'o minɛn kɔnɔ bilen mais i b'a ye fana économie kɔnɔ a fangaba t'a la n'i ye UEMOA fana ta jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔ mais an bɛ ka fɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ k'an bɛ commerce kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka commerce niveau fana o fana tɛ tɛmɛ 7 à 8% kan an yɛrɛ dama mais pourtant fɛn mun b'an bɛɛ jɛ franc CFA ye au franc CFA au contrôle le français donc ne yɛrɛ b'aw ɲininka sisan ni i bɔra franc CFA kɔnɔ i contrôle l'interne ni français i bɔra CEDEAO kɔnɔ i contrôle l'interne français a impact économique ye jumɛn ye alors que e bɛ ka continuer maa minnu n'an ko olu de commerce mondial ɲɛmaa ye par exemple ni ye Chine ta c'est le premier sur l'échiquier économique mondial i ni Chine bɛ ka i ni Turquie bɛ ka baara kɛ i ni Dubaï bɛ ka baara kɛ mais comment e bɛ se k'a fɔ o wagati kelen kɔnɔna na ko non ko maa min ye 7% ye ko n'i y'o lajɔ ko e ka économie bɛ jɔ non c'est pas vrai maintenant embargo financier mun b'an kan o ye an ka wari mun bɛ système kɔnɔ an yɛrɛ tɛ se k'an ka wari ta an tɛ se ka baara kɛ an tɛ se ka transaction kɛ sur le plan international parce que an bɛ fɛ ka fɛn minnu ni fɛn minnu kɛ faransi mun b'an garanti faransi b'a bloquer parce que juru dɔw karilen don an kana an bɛ wagati mun na bi k'a sababu kɛ le fait que sanction talen don an ka wariw bloquelen don yɔrɔ la an tɛ se ka baara kɛ n'an ka wariw ye donc effectivement ni ye sanction wele o wariw bɛ libérer mais à part ça wari a bɛ ka libérer a bɛ ka minɛ est ce que tiɲɛ kan est ce que a bɛ ka minɛ tiɲɛ de kan c'est parce que juste an bɛ faransi ka minɛn kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ économiquement a impact ka dɔgɔ maintenant i bɛ na fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que i bɛ bɔ o minɛn kɔnɔ pour que i bɛ se ka i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o ye kuma wɛrɛ ye mais k'a fɔ ko bi ko sanction wulili ko de bɛna jamana bila sen kan o tɛ tiɲɛ ye o jamana fɛn kelen mun bɛna libérer parce que n'i ye sanction ninnu wariw ni budget jateminɛ parce que a bɛ jouer généralement état de kan état ka budget de fonctionnement mais ɲinan par exemple budget kun ye à peu près 3000 milliards mais i b'a ye o 3000 milliards kɔnɔ a bɛ mun de ko fɔ u yɛrɛ ka carburant u ka déplacement fonctionnaire o n'a ɲɔgɔnnaw mais joli de bɛ bɔ ko k'a fɔ ko ka taa di sɛnɛkɛlaw joli de bɛ bɔ ko ka taa di bagangɛnnaw ma mais économie fanba dun ye olu de ye o impôt bɛ bɔ min ko mɔgɔw de bɛ baara kɛ k'a lase état ma donc n'i y'a ye jateminɛ k'a fɔ olu bɛ fɛn fɛn fɔ u tɛ dɔwɛrɛ fɔ ko budget hali sanu min bɛ bɔ u b'a fɔ ko ça contribue dans le budget à tant de pourcent mais économie bakuruba yɛrɛ n'i y'a ta a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ donc i b'a ye k'a fɔ ni i ye sanction ta par exemple budget kɔnɔna na par exemple budget kun jiginna fo 15% je pense 15% na mais mɔgɔ minnu ye prestataires de services qui sont autour de l'État et tous les gens qui sont dans le système de l'État qui profitent de ça oui c'est vrai au niveau bit mais n'o yɔrɔ bɔra a la a impacté ye jumɛn ye
Oui, mais jusqu'à quel niveau? 3 000 milliards, c'est quoi dans l'économie d'un pays? Il faut qu'on soit sérieux. Oui, mais au-delà de ça, au niveau de CEDEAO, il va Mali et Jamana, mais problème est CEDEAO, Mali, CEDEAO, mais écoute, est-ce que bi visa tani Shinjawa, visa tani Maganchawa? Problème est est-ce que visa ko noya dron ou bien k'a fɔ i bɛ tɛmɛ ka don yan o de ye économie ye wa? Non, ça ce n'est qu'un aspect, un minimum affaire. Ni tarif extérieur commun yɛrɛ lajɛ a nafa jumɛn bɛ s'anw ma? Maintenant i b'a ye bi Maroc bɛ fɛ ka na, Maroc bɛ fɛ ka na mun na? Parce que ni 386 millions de consommateurs d'olu ma wa b'olu arranger parce que olu bɛ production kɔnɔ, mais bɛ mun de produit? Qu'est-ce que toi tu as proposé au Burkina? Qu'est-ce que tu as proposé au Niger? Qu'est-ce que tu travailles? I bɛ ka mun de kɛ? N'o y'a sɔrɔ wari in bɛɛ tara sisan an k'an ka sanu bɛɛ feere an ka taa don office du Niger la. Yani san saba cɛ a ka kɛ, mais n bɛ misaliya d'i ma. Deuxième guerre mondiale wagati la Mali de tun bɛ Europe fourni alikama la pendant la deuxième guerre mondiale. Bon, a bɛ se ka kɛ bi ko bi anw dɛsɛra fɛn bɛɛ la, ɲɔ t'an bolo, malo t'an bolo, alikama t'an bolo, ko fɛn bɛɛ an b'an bolo mɔnɔ bɔ mɔgɔw nɔfɛ kɛnɛma. Mais il est temps que an ka baara kɛ. Baara kɛli o de ye économie ye. Ce n'est pas minnu bɛ d'aw ma Union européenne fɛ ni budget concernant an b'a fɔ o ye complément budgétaire Union européenne ye nin di. Mais bi n'i ko k'i bɛ luti i ka baara kɛ Mali la yan nɔ wallahi billahi Union européenne bɛ wari d'i ma. Luti ka mɔgɔw. Awɔ, n'i ko k'i b'o baaraw la waleya na kalan na u bɛ wari d'i ma. Mais n'i ko k'i bɛ mɔgɔw kalan kuranɛ la ko Union européenne ka wari d'i ma u t'a di. Hali n'u y'a mɛn ko Ali Jawara u ja bɛ tigɛ u bɛ boli parce que i ye silamɛ. Donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ il faut que an k'a faamu k'a fɔ a bɛ minɛn mun kɔnɔ o de b'a kɛ. Maintenant n'i ye CEDEAO ni UMOA jateminɛ fɛn minnu don effectivement maa minnu y'a hakilina sɔrɔ hakilina ɲuman don an ka fara ɲɔgɔn kan c'est très bien. Mais n'i ye tɔn sigi tɔn min t'i i bonya tɔn min b'i janfa n'a a ko bɛ k'i kɔ kan n bɛ misaliya fana ta BCEAO la BCEAO mun bɛ Abidjan a siège bɛ Dakar. Normalement texte kɔnɔ la présidente elle est tournante mais hali sini Ivoirien de y'a président. Bon donc an bɛ fɛnw ta k'a fɔ an b'a musala tɛ G5 fana la u tun bɛ nana problème ko parce que Mali c'est sous sanction u ye présidence garder alors k'a fɔra ko présidence ye tournante ye mais an ka sariyaw bato ni an ko tournant don a ka tourner kɛ. Mais n'anw k'a bɛ jɔ fana a bɛ jɔ n'anw mun fana bɛ k'a ye o bɛ k'a ye donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ fɛnw créer mais u t'u minɛn kɔnɔ. Mais pour que ka segin kɔfɛ dɔɔni i b'a ye k'a fɔ résolution na G5 Sahel ma don résolution kɔnɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ fɛnw dulonnen don ɲɔgɔn na donc n'i bɛ minɛn dɔ kɔnɔ minɛn wɛrɛ b'i sɔrɔ donc n'i sera ka a bɔ o minɛn kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi fɛnw kɔlɔlɔ ma. Donc n'i bɛ tɔn kɔnɔ tɔn min t'i bonya tɔn min b'i janfa i bɛ bɔ a kɔnɔ. I ka bɔ o kɔnɔna na. C'est pas le même cas comme Nations Unies bɛ cogoya min na anw bolo anw kunna bi wa. Mais Nations Unies tɛ anw kunna anw de b'a olu ye Nations Unies ye. Mais i bɛ mun yɛrɛ kɔnɔ mun ye farafin jɛkulu ye i tɛ kuma o kan fɔlɔ wa. An tɛ bɔ a bɛɛ kɔnɔ wa. I bɛ se ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ. Mais n'i bɛ bɔ a kɔnɔ e de b'a lajɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na anw ka laɲini ye mun ye ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ an y'a fɔ o de ma ko le renouveau du partenariat mondial k'a fɔ américains ye k'a fɔ russiw ɲɛna k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna aw ye fɛn mun dilan 1945 a tɛ bɛn anw ma bilen a ye sigi a ye na an ka sigi ka kuma n'aw bɛ fɛ an ka to tɔn na an bɛ to tɔn na nin condition ni nin condition ni nin condition na farafinna tɛ se ka bila kɔfɛ bilen o ye kelen ye anw yɛrɛ bɛ tɔn minnu fana sigi olu tɔnw fana ka sigi sariya ɲuman kɔnɔ sariya mun b'a to jamanadenw ka hakɛw bɛ ta ba la donc laɲini y'o de ye mais yanni an ka se o ma ni i y'a ye kuma caman kɔnɔ bi an ni transition mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye fɛn dɔ la mɔgɔ hakilila k'a fɔ an bɛ transition de lafasa la non an ni transition tɛ ɲɔgɔn ye sira la an bɛ baara dɔ de la ni transition bɛ k'a yɔrɔnin dɔ kɛ yɔrɔ fitinin parce que an bɛ fɛ de diɲɛ chapeau mun b'a kan a chapeau in ka kari ka bɔ yen mɔgɔw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ donc o renouveau du partenariat in o de b'a to e ka dugukolo jukɔrɔ nafolo a bɛ se k'i yɛrɛ nafa maa tɛ n'a ta ka taa n'a ye ka taa sago k'a la i ka président a bɛ se ka taa k'a sɔrɔ nafolo ko tɛ parce que système de gouvernance mun b'an bolo a tɛŋunen don démocratie modèle mun na ni e ko k'e bɛ kɛ candidat ye bi e mago bɛ se ka jɔ miliyari 1 ou bien miliyari 2 ye pour que ka campagne kɛ Mali la e b'o miliyari 1 ou bien miliyari 2 bɔ min ne ne bɛ fantan de an b'a bɔ min donc i bɛ t'i yɛrɛ feere maaw ma maa minnu b'a to i tɛ se ka kɛ maa ladiri ye i tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ donc i b'i ka jamanaden janfa donc an b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye fɛnw de ye minɛn minnu sigilen don ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛɛ mais i tɛ se ka girin k'i ka a kɛlɛ bɛɛ kan wagati kelen fanga ni mun b'i la i bɛ baara kɛ n'o fanga ye yanni i k'a fɔ i b'i ka adversaires multiplier en même temps donc baara bɛ gɛlɛya i ma donc anw bolo bi bi in na n'i bɔra CEDEAO ni UMOA kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ni jamana wɛrɛ tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o embargo bɛ yen nɔ mais o ma bali Macky Sall y'a ka mɔgɔw bila u nana sagaw ɲini o donc o b'a yira k'a fɔ hali ni i bɔra CEDEAO kɔnɔ jamana ninnu tɛ wuli ka bɔ o place la o
gɛlɛya ni minnu bɛ yen nɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye o gɛlɛya kɔnɔ parce que e mago bɛ ne na ne mago bɛ la laban an bɛ sigi ka kuma an bɛ bɛn fɛn dɔw kan madala ni ye n ka question in faamuya a bɛ se ka kɛ ne ma k'i ma malidenw bɛ bi par exemple Côte d'Ivoire ni Mali bɔra CEDEAO kɔnɔ bi olu a bɛ kɛ wajibi de ye n'i bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ visa de ta ka taa ani Mali ni olu yɛrɛ cɛla an bɛ kulu min kɔnɔ bi o bɛ lafiya di olu ma ka bɔ fɛn dɔw ma an ka malidenw minnu sigilen bɛ yen nɔ yala o tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa mais kɔlɔlɔ tɛ o parce que n'olu fana bɛ na ni Ivoirien fana bɛ na Mali la olu ka nali ma ca an fɛ anw de u kana na ka kɛ bɔli ka ca mais n'i y'a ye aw ka bɔli ka ca o y'a ye aw ka jamana ɲɛmaaw tɛ ka baara de kɛ o est ce que anw de kan ka taa bɔ ka taa baara kɛ Côte d'Ivoire n bɛ misaliya ta Côte d'Ivoire bɛ daminɛ tuma min na munna problème dɔ nana Côte d'Ivoire ko ivoirisation des cadres. Moi, j'ai des promotionnaires de classe qui ont quitté la 9e année de l'école fondamentale pour aller enseigner en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que cadre ba munu kumbe Mali kono. Olu de kumbe ta ka waru duma parce que au fait kunye fere do sigi 5 ans. Ni enseignant warba be dima, so be dima, misalaire be dima pour que ikata ivoirien kala. Donc anyo bara be ke fu be kala na. Follow ivoirien kun tseka inye jo malien nyana ka be to ko anfo. Ani Gabon. Non, tu peux pas parler français devant un malien, c'est pas vrai. Mais bibina avec la cravate ni mala, ou les Nations Unies système ou les femmes parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus les grands de l'économie mondiale. Mais faire mon faudra, bi, ni a jatemene, Mali be la halia mon kono. On de hali même saliata par exemple Las Maravillas del Mali, Bonkana Maïga, ou Naleka Bo Havane, ou Betarou sur Abidjan. Pourquoi? Parce que pouvoir d'achat contre Malien Bolo, car il y a Minansan, il y a orchestre Minansan. À l'époque, au fait, Boigny, il a créé la RTI, l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Donc, tous les grands musiciens de la sous-région, ou Betarou, il y a Soroyano, ou Baradéa, ou Touéno, Chamaye français, la Sorochola. Donc, quand il y a là, fait nous jouer à de faire. Donc, na en sona ka an yere di barama, problème faut là. Maintenant, na nyam ban oma, gɛlɛya bɛ k'a la parce que ni baara kɛra Mali kɔnɔ yan, n bɛ n ka kuma laban ni mun ye, ni baara kɛra a ɲɛ yɛrɛ ma Mali kɔnɔ yan, denmisɛnnin 100 o 100 80 ɲɔgɔnna bɛ baara sɔrɔ. Donc n'i y'a mɛn i bɛ taa sa Melina dɛ, i bɛ boli ka taa Abidjan dɛ, o y'a ye k'a fɔ i ka laɲini de sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ. Donc mauvaise gouvernance mun bɛ an ka jamana ɲɛmaaw la, n'o latilenna o baara bɛ sabati. Minnu fana bɛ baara la bi, u ka saraw a bɛ se ka multiplier par 2 ou par 3. Économie potentielle bo o permettre bi ni baara kɛra ɲɛna. I bɛ se ka jamana jumɛn sɔrɔ ko ji walakatalen bɛ yen, dugukolo walakatalen bɛ yen, sanu bɛ yen, jama bɛ yen, lithium bɛ yen, fɛn bɛɛ bɛ dugukolo jukɔrɔ ko o mɔgɔw de bɛ tila ka boli ka taa Faransi. Mun de bɛ Faransi? A bɛɛ bɛ taa assiette ko, lavage misɛnninw ani baara misɛnninw. A caman bɛ taa o de la o. Mais o bɛ se ka kɛ cogo di? O kɔrɔ ye ko an ka ɲɛmaaw tɛ se ka baara kɛ, an ka fɛnw tɛ ka don u minɛn kɔnɔ. N'o kɛra an tɛ taa yɔrɔ si. Hali minnu bɛ yen nɔ an b'u bɛɛ wele ka na. Fɛn fɛn bɛ Faransi an b'a fɔ u bɛɛ ka na, u bɛɛ place bɛ Mali kɔnɔ yan. Et puis baara bɛ yen, minnu ye ingénieur ye, minnu ye chercheur ye, minnu mana kɛ fɛn fɛn ye an mago b'u la faso la, faso mago b'u la. N'an ye usine dayɛlɛ bi, minnu ye électronique kɛ an mago b'u la, minnu bɛ se sɛnɛ la an mago b'u la. Fɛn fɛn n'u y'a kɛ yen a jɔyɔrɔ bɛ yen, Mali mago b'a den bɛɛ la. Mais il faut les moyens. Et les moyens, c'est l'économie. Économie de fin bay. Donc, n'a ma baraka économique en kanga, économie solidifiée. Am mogo be fin fait da machita mbunya. Annabaw kuna fondi semaine de pana harbi aya ira kafo jakulu do farla nyonka muni mga wulika jo benono bi jamana re anyama so ni oye presidency uluka kula tige ba min tume bandaw ka wati ni oye l'ex secrétaire général de la présidence Kalilou Doumbouya ka laɲini kɛ min b'a to fiɲɛ bɔdaw o bɛ se ka da ale ma cogoya min na ni jɛkulu yɛrɛ fara kun ɲɔgɔn kan o de ye o ye o de kumu kɔnɔ ka kɛ ni tarata tɛmɛnen ye ni jɛkulu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ kunnafonidilaw tɔgɔlaso min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko maison de la presse ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ne o ye docteur Kalilou Doumbouya ye maa dɔw maa min n'a jɔyɔrɔ ka bon jamana yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ wa hali jamana bɛ ka waleyaba minnu ta bi ni o ye processus de refondation ye yɛlɛmaba minnu kan ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi ni maa kofɔlen n'o docteur Kalilou Doumbouya ye a jɔyɔrɔ ka bon o baara ninnu na kosɛbɛ nka a yira la k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ka dantigɛli la min ye kiribondaso min bɛ yen n'a a tun bɛ olu ka bolo kan juge tun ye sɛbɛnfura dɔ ta u bɛ sɛbɛnfura min wele k'a fɔ ko ordonnance ka laɲini kɛ ni maa kofɔlen a bɛ se ka bila cogoya min na lafiya kɔnɔna na o yɛrɛ tun kɛra nisɔndiyaba ye docteur Kalilou Doumbouya ale kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ kosɛbɛ nka maaw kɔni bɛ bari mun na
min ye parquet ni o ye ministère public ye kɛrɛnkɛrɛnnɛla procureur o kɔni nana i kanga ka réquisitoire dɔ ta ka yira k'a fɔ ale kɔni ma sɔn nin bilali yɛrɛ ma a ye weleli kɛ kokura o de hukumu kɔnɔ docteur Kalidu Dumbiya a jɛɲɔgɔnw a n'a baaraɲɔgɔnw a n'a ka kalandenw ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ min b'a to k'a fɔ Kalidu Dumbiya bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogoya min na wa sɛbɛnfura min tun taara ni ordonnance ye juge yɛrɛ fɛ o ka se ka sigi sen kan Kalidu Dumbiya ka se ka taa ka baaraw kɛ maaw mago b'a la Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔ kan hali bi nin jɛkuluba in u k'u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ diinɛ ɲɛmaw jamana kɔnɔden wɛrɛw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to daɲumanw bɛ se ka don Kalidu Dumbiya ale ka bilaliko la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant dɔnkibaaru kuma sera n'aw ma na ko n'aw ma na tiɲɛ di an lamɛnbaaw Kalidu Dumbiya ka kunkanko kuma in na an ka maaw yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ u nana an sama seereya minnu na an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la ne tɔgɔ Adama Bagayogo bi an farala ɲɔgɔn kan sabula an ye association caman farala ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ association ɲɛmɔgɔ n'o culture et tradition malienne o ɲɛmɔgɔ ye association caman farala ɲɔgɔn kan ani docteur Kalilu Dumbiya a somɔgɔw n'a teriw n'a baara ɲɔgɔn an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a hakili lajigin kɛ a bɛ san kelen bɔ bi an balimakɛ n'an terikɛ ani an jɛɲɔgɔnkɛ a bɛ minɛli la a bɛ bolo kan bi bolo min tɛ a diyaɲɛ bolo ye k'a fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw hakili lajigin a ka situation na ani ka delili kɛ Kalilu a bilaliko la an bɛ o de kama an bɛ don min na ko Kalilu ka situation bɛ niveau min na juge d'instruction n'an b'a fɔ kiiritigɛbaga yɛrɛ n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ ko Kalilu Dumbiya docteur Kalilu Dumbiya k'a nɔ foyi tɛ nin ko in na ale ka jaabiw dilen kɔfɛ a ye papiyew bila ka taa donc yamaruya tun bɛ procureur bolo ka weleli kɛ k'a fɔ k'a ma sɔn procureur fana ka jateminɛw kɔfɛ ale fana ma sɔn ka weleli kɛ ale jɛnna ni docteur Kalilu Dumbiya ale jɛnna n'a bilalen a ka taa so Kalilu Dumbiya ale ye docteur ye droit kan sariya kalanni kan a tun bɛ kalan kɛ an ka sariya kalansoba la o kɔfɛ fɛnɛ a kɛra secrétaire général an ka ɲɛmaakɔrɔ bandaw ka wagati la a la présidence o de kɔfɛ a minɛna fanga dafili min kɛra a minɛna o kɔnɔna na ko bɛnbɛnbɛn dɔw kɛra mais a yera k'a fɔ ko a nɔ foyi t'o bɛnbɛnbɛn ninnu na an bɛ o ko de kama n ka kuncɛ kuma ye mun ye n b'a ɲini an ka fanga ɲɛmɔgɔw fɛ a ɲini an ka jamana dugutigilakaw fɛ k'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini an ka laadala ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ fanga de kɔ n'a ma ɲa fanga yɛrɛ y'a yira ka ban k'a fɔ ko docteur Kalilu Dumbiya ɲin t'a la u ka jɛ u ka fara an kan an ka taa delili kɛ walasa Kalilu Dumbiya docteur Kalilu Dumbiya denmisɛnnin de don dutigi de don dɔ den don dɔ fa don dɔ balimakɛ don u jigi bɛ u den kan u jigi b'u fa kan bi u ka se ka taa seliba in k'u ka so an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ seliba in bonya kama u k'a kɛ an ka kira belebeleba in kama u k'a kɛ Ala kama u ka docteur Kalilu Dumbiya da somɔgɔw ma u ka taa seli kɛ so yanni seliba cɛ o laɲini de b'an bolo a kɛ to bɔ ka salala Muhamadu ne tɔgɔ Saliya Mariku ani an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye docteur Kalilu Dumbiya ye n'aw bɛɛ b'a dɔn ni an ye a san kelen bɔ ɲɔgɔn la ale kun n'a jɛɲɔgɔn dɔw nɔ minɛna k'a fɔ k'u sen bɛ wale dɔ la jamana kɔnɔna la dɔw de kun kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ san kelen kɔfɛ commune Sisi komi dossier kun bɛ o procureur de bolo donc u y'a yira k'a fɔ ko docteur Kalilu Dumbiya olu ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a nɔ tɛ foyi la k'a ka taa ka so hɛrɛ ani baden kɔnɔna la o de kɔfɛ an y'a ye ko procureur général ye appel wɛrɛ kɛ tuguni donc an nana bi wulada in na ka na diɲɛmɔgɔ kunnafoniya ka mɔgɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama ko an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye docteur Kalilu Dumbiya ye ko fɛn min kun fɔra n'o b'a nɔ la sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɔfɛ ko o tɛ a nɔ la donc k'a ɲini an ka autorités fɛ k'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini laadala ɲɛmɔgɔw fɛ vraiment u ka fara an kan an ka autorité deli an balimakɛ a ka se ka segin cogo min na ka taa ka denbaya la teriw mago bɛ a la balimaw mago bɛ a la a denw mago bɛ a la ka ɲini u fɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi vraiment an mago tɛ nin ko ninnu na bilen bonya kɔnɔna la fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la docteur Kalilu Dumbiya komi yamaruya dira k'a ka taa ka so procureur fɛ u k'a bila a ka droit bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ka se ka taa ka denbaya la san kelen kɔfɛ docteur Kalilu Dumbiya yɛrɛ ye jɔn de docteur Kalilu Dumbiya an ka président kɔrɔ min bɔra n'o ye Bandaw ye o ka wagati la ale de tun ye secrétaire général ye présidentiel anw bolo gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na parce que anw ye mɔgɔ minnu ye docteur Kalilu Dumbiya n'a ka famille anw dalen don Ala ko la anw dalen don fɛn bɛɛ la o de la depuis ko in kɛra ka na se bi ma ni bi tɛ an ma bɔ ka déclaration foyi kɛ anw dalen don an balimakɛ la n'o ye docteur Kalilu Dumbiya ye ko fɛn min fɔra a nɔ la hali n'an taara lahara ka na anw b'a dɔn mɔgɔ min don a t'a sen don ko fasugu la diɲɛ kɔnɔ surtout Mali la yan nɔ ale bɛ kɛ sababu ye de ka Mali taa ɲɛfɛ a tɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔ ta ka se a ka jamana ma o de la an dara an ka justice la ka to u kɔfɛ fo Ala nana tiɲɛ bange o tiɲɛ bangelen bi o ye anw nisɔndiyako ye o ye anw wasako ye an bɛ se k'a fɔ faso o kunnawolola baso o kunnawolola Kalilu Dumbiya teriw a jɛɲɔgɔnw a ka famille anw bɛɛ lajɛlen kunnawololen don bi nin kɛnɛ in kan donc k'a ɲini autorité fɛ hali bi vraiment bonya kɔnɔna la karama kɔnɔna la jamana ka basigi kɔnɔna la u ka Kalilu Dumbiya k'a bila a ka taa ka denbaya la. Chéri, ya makɔrɔnin ka di dɛ.
ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jaba la bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ Dogibaru kuma sera n'aw mana kunam mana tiɲɛ di. Alamɛbaw ka ye yɔrɔ min ni maa bɛ se k'a fɔ ko nasaraw fɔlɔla ka ye dugu de kan fɔlɔ o de b'a yira k'a fɔ k'aw ye région fɔlɔ ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Yɛlɛmane yɔrɔ ye bi yen sigibaw caman kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u ka dusumakasaw yira ka yira k'a fɔ lɛnpo ko kɛlɛ minnu tun bɛ olu fɛ kabini waati tɛmɛnenw na hali sa o gɛlɛya ninnu bɛ olu yɛrɛ kan Amadu Gindo e ma deli ka taa Yɛlɛmane kan an ye dɔɔnin kɛ Yɛlɛmane mara la Kɔmɔ Wolo Jɔngaga ani Jɔnkulanu an ye ɲɛ o kɔnɔna ninnu munumunu kosɛbɛ nka Bulayi Kanta a ye wele bila Abdulayi Mare kama gɛlɛya minnu b'u kan a sɔrɔla cogo di laɲini jumɛn bɛ olu yɛrɛ la bi ka ɲɛsin jamana faamaw ma min sɔrɔla Kanta ni Mare ka ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ k'olu lamɛn. An karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tɔgɔ ni jamu ani i bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Abdulayi Marega i b'a fɔ Abdulayi Marega ka bɔ Yɛlɛmane tɔgɔ ye jamu de Abdulayi Marega ka bɔ Yɛlɛmane. Awɔ. Voilà. Ayiwa an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko bi aw tun bɛ meeting dɔ la meeting laɲini ye mun de ye? Meeting laɲini kɔni ye min ye hadamaden komi an bɛ maliyɛnw de. Awɔ. Donc maliyɛn bɛ ka Mali kɔnɔ quoi. Awɔ. Ko dɔ de y'an sɔrɔ donc o tɛ mɔgɔ si sɔrɔ n'a ma kan fanfɛla de Yɛlɛmane yan. An y'o ko de condamné. An fana ye maliyɛnw de min tɛ Mali bɛɛ la kana kan fana la quoi. O ye mun ye ka n'an ka mɔgɔ minɛ ka t'u don prison na ko fɛn t'i bolo ka l'impôt sara. L'impôt de kama u y'u minɛ ka t'u datugu kaso la. Bon l'impôt min do parce que n'i y'a expliqué presque n'i tɛ Yɛlɛmane i tɛ se ka faamu quoi. Yɛlɛmane ka ni l'impôt yɛrɛ an m'a ye Mali yɔrɔ si la ni Yɛlɛmane tɛ. U bɛ na de ka taga so kɔnɔ ma hakɛ o hakɛ bɛ so kɔnɔ u b'a fɔ mɔgɔ kelen kelen ka 420 sara. O ye l'impôt ye. Bon n'a sɔrɔ hali a se t'i ye hali n'i b'i ka fali de fɛɛrɛ i b'a fɔ de fo cogo si la ka sɔrɔ de i ka fɛɛrɛ ka di maires ma quoi. Voilà maires ko bɛ k'olu bɛ développement kɛ n'a ye. Bon n'a t'i bolo a t'i bolo de i b'a fɔ de a t'i bolo. Hali n'a kɛra gouvernement ka nafolo de n'a t'i bolo waati min i b'a fɔ de ko a tɛ n bolo donc i b'i ma kɔnɔ de koyi. N'i y'a sɔrɔ waati min i b'a sara. Mais problème yɛrɛ ye mun ye an ka l'impôt yɛrɛ ka kuma yɛrɛ tɛ taxe dɔw de b'an kan yan. An y'o taxe an yɛrɛ de y'a révolté ka da an yɛrɛ kan. Cogo di Musa Traoré tun bɛna yan waati min. A y'a sɔrɔ place tɛ yen a bɛ si yɔrɔ min na n'a nana a bɛ taa si ɲɔgɔnmɛ ra. Bon an fana ye marakaw de an y'o kɔni k'a sɔrɔ o tɛ se k'an fɛ an fana b'a fɛ an ka masakɛ n'a nana a ka si an fɛ quoi. An y'o cotisation volontaire kɛ k'u ka fara an ka impôt kan a y'a sɔrɔ impôt ye 227. Voilà an tun b'o histoire in na ka fara kan k'u b'a fara kan pendant 3 ans. Ni 3 ans dafara après u b'a bɔ a kan. O de continuera ka sara sisan risque de 30 ans ou an b'a fɔ 32 ans. Parce qu'en 87 à 2022 on va dire que presque 32 ans. Cotisation bɛ ka continuer ka taga bon alors que ko pendant 3 ans ka baara minnu kɛ a y'o baara ninnu kɛ ka ban mun na continuera pendant 32 ans an tɛ kan ka baara ye ko cotisation bɛ kan ka nin baara de kɛ. Bon an y'o de jate minɛ an kɔni ma wuli an nɔfɛ. Toujours an tun bɛ kɛlɛ la y'a sɔrɔ an ka député min b'an bolo yan Mamadou Hawa Gassama. An ye vote k'ale de ye ko a ka taa l'Assemblée kɔnɔ. N'i taara l'Assemblée kɔnɔ ni Mali ye kibaruya mun fɔ an bɛɛ ye maliyɛnw de ye i fana bɛ na i b'a fɔ an ɲɛ ko maliyɛnw bɛ naani de an fana b'o de kɔnɔ. Parce qu'on est tous maliens.
Voilà, ale de taara don dɔ la telefɔni tɛmɛna ani dɔ de cɛ parce que sunyalikɛla dɔ de nana fɛ ka dɔ ka bagan sunya bagan sunyali cɛ in taara ko a k'a ka bagan bila ye ɲɔgɔn ta fo cɛ yɛrɛ jɔgina mais an ye sunyalikɛla in siri ka na n'a ye Yelimani Yelimani yɛrɛ ni sariya bɛ Bamako u bɛ sunyalikɛla minɛ ka faga de an ko an y'a siri ka na n'a ye de ko sunyalikɛla ma kan ka siri u ye sunyalikɛla minɛ ka segin ka bagantigi fana minɛ ka t'u bɛɛ don kaso la an wulila o nɔfɛ k'a sɔrɔ i ye min kɛ e tɛ o bɛ kɛ cɛ nana bi cɛ a ka baganw nɔfɛ ka segin ka jogi donc an ni sunyalikɛla minɛ ka n'a d'i ma i ka bagantigi fana minɛ ka don kaso la o bɛ kɛ cogo di procureur ko k'ale y'a dilan kaso la k'a to b'o fana fɔ n'an ye kelen sara an ko kelen ye mun ye ko n'an ye miliyɔn kelen sara k'olu b'a bila o de ma bɛn an ma an ko n'o kɛra de an ka manifester min kɛra n'a ma kan ka kɛ donc ko k'an ka manifester de o manifestation kɔnɔna na an ka député bɛ an y'a wele k'a f'a ye k'a fɔ nin bɛ sen na quoi ale de nana ni nin discours bɛ ye k'a fɔ bon a bɛ kɛlɛ dɔ la mais kɛlɛ dɔ bɛ Yelimani o ka jugu ni nin ye a bɛ kan ka cotisation volontaire min sara depuis en 87 ka n'a bila ɲinan en 2015 cotisation bɛ dun de u b'a partager députés ni commandants ni préfets ninnu de b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ donc a tɛ don jamana ka kɛsuba kɔnɔ voilà a tɛ don jamana an kɔni dalen b'a la k'u hari tɛ kɛsi la quoi parce que an bɛ 227 min sara o bɛ taa kɛsi wɛrɛ de la mais cotisation volontaire min 200 an b'o sara o fana bɛ taa kɛsi wɛrɛ de la o kɔni jɛlen don maires fɛ donc u b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn u b'a dumu quoi parce que a tɛ jamana ka sariya an y'o de mankan daminɛ ko ale y'o kɛlɛ daminɛ a ma mɔgɔ sɔrɔ Mali la Yelimani min bɛ se k'ale dɛmɛ jɔn de ko ten député Mamadou Awa Gassama Mamadou Awa Gassama voilà ale de min ye san caman kɛ Yelimani député la exact la presque 20 ans hali bi a bɛ CNT wasadenw cɛ la voilà exact o yɛrɛ dɔn awɔ Gassama bon ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ n dɛmɛ k'o kɛlɛ awɔ ne yɛrɛ nana don dɔ la ye 500,000 ta k'a d'i ma ko ça c'est des appuis de député bon ale ko ne tɛ français kan mais appui kɔrɔ ye mun ye ko appui kɔrɔ de i ka fɛn dun min t'i ta ye quoi bon ale yɛrɛ ko ale t'a ka a ba nafaw joli dun quoi donc e wulila nin de nɔfɛ ko i nana nin ko an ka cotisation bɛ sara ba dun de an ka i dɛmɛ kɛlɛ la ale de ye député ye ali n'ale yɛrɛ de nana ka nin fɔ population ye donc ni ko jugu bɛ na o kɔfɛ a kan ka député in de sɔrɔ wa a bɛ taa population de sɔrɔ voilà an y'o kuma de falen ɲɔgɔn na a nana ka bɔ an kɔfɛ tuguni voilà ka kɛ politique ko ye quoi voilà a yɛrɛ nana ka bɔ an kɔfɛ mais sisan a ka ozow b'an bolo a n'an ka fɛn kɔ mais an ko sisan n'o de don comme élection communale filɛ ka na cogo ci la an yɛrɛ ka maires sugandi k'u bila an kun na pour ni ɲuruguyurugu min bɛ kan na donc a min bɛ kan na ta a tɛ kɛ Mali bɛɛ la a ka bɔ an kan an y'o fana démarche kɛ ka maires sugandi maires fɛn fɛn tun bɛ o la ka bɛɛ lawuli k'an ka maires sigi maires fana sigilen a sigira de ko n'an sigira de 200 min an b'a sara cotisation volontaire la k'o bɛ bɔ a la ko l'impôt min bɛ règlement kɔnɔ 227 o de bɛ sara u bɛɛ sigira o de kan u bɛɛ kalela o de kan fana nka o ma bɔ a sira fɛ voilà o ma bɔ a sira fɛ fana an b'o de kɛlɛ la sisan ko ne kɔni préfet nana k'a fɔ de an ni maires bɛ kɛlɛ la waati min k'i bɛ population ta k'u lasegin cogoya dɔ la k'a sɔrɔ minnu yɛrɛ y'a fɔ bɛ yen an b'a fɔ i ta tɛ Mali ko ye i ta ye ko wɛrɛ de ye quoi bon population fana ye décision min ta sisan dɛ pour ka tiɲɛ fɔ an ninnu ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ bɛ olu min da y'a fɔ minnu bɛ mairie la olu fana bɛ yen ya ni po bɛ le comment s'appelle le préfet kan ka décision ta an kama a k'u wele daro a ka tiɲɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ u kan ka nin fɔ u ma kan ka nin fɔ u ni population banna ni maa min ye population lamurti
mais sisan n'u nana ni kɛlɛ wɛrɛ de an tɛ da la an b'an ka député de la nana ka min fɔ an dalen b'o de la quoi voilà sisan an b'o de ka fɔ ni préfet kura in nana u b'a fɔ a ma de ko Medikama Jawara j'espère que comme i yɛrɛ b'a dɔn Maraka don préfet Maraka don mais préfet ka sira tɛ l'impôt ko kɔni la mais ale nana ye fɛn d'a ma ma fɛn d'a ma a ye l'impôt ke de k'a ka objectif ye quoi k'a fɔ ni maa min ma l'impôt sara donc ale nana de kama en plus la présidente de la République lui-même qui l'a donné d'autorisation pour a kana yɛlɛmane ka l'impôt ko nko ɲini ɲa ɲini donc ni nana min ɲa ɲini i b'a ɲa ɲini de quoi mais directement salaires qui sont refusés de payer des impôts donc ale nana de kama fo ka k'ulu lasegin de ka l'impôt sara a y'a sɔrɔ parti fila de bɛ an bɛɛ ɲɔgɔn na dɔw b'a fɔ k'a ka sara olu ye mɔgɔ fitininw de parce que olu de bɛ gagner 200 min bɛ sara an ko an bɛ 200 sara an t'a ta yɔrɔ da baara t'an fɛ a tɛ taa yɔrɔ si la an t'a ta yɔrɔ da an t'a sara presque o de jama ka ca donc kabini a don fo bi aw ɲɛ tɛ baara la k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ ni aw ka wari bɔlen ye baara si tɛ ma kɛ la hali an filɛ ka impôt min sara la mairie la an m'a ye la mairie ka hali baliye kelen sa k'a di dugumɔgɔw ma k'a ka nin yɔrɔ baliye est ce que o de y'a sira ye yan en plus kana ka mɔgɔw compter so kɔnɔ comme janimo 1 2 3 4 mɔgɔ kana ni 400 ni 20 ye pourtant i tɛ yɛlɛmani i b'a dɔn kɔni ko développement min bɛ yɛlɛmani denw yɛrɛ de y'o développement in bɛɛ kɛ i tɛ se ka foyi yira an fɛ yan k'a fɔ gouvernement de ye nin kɛ an ye an bolo kɔni ni hakili la an ni bonya ka kan Mali ka autorité fɛ quoi n'an ma bonya sɔrɔ yɔrɔ min an ma kan ka dɔgɔya sɔrɔ yɔrɔ nin na quoi ka taa faso dɔw la ka taa bila hali hôpitaux la ka taa bila école la an yɛrɛ de y'a cotiser ka sara kosɛbɛ ala an ka nin kafo nin nalen u b'a fɔ kafo min ma ko dagakan presque on a financé 1 milliard à 200 millions an y'o de kɛ k'an to baara la an ye pɔnw dila anw yɛrɛ ye ka siraw dila ka fɛn bɛɛ dila ka taa to jɔ mɔgɔw dɔ bɛ yen fantanw dɔ don yɔrɔ yɛrɛ t'u bolo ka siya kɔnɔ an ye sow jɔ olu fana ye yɛlɛmane dɔrɔn tɛ presque i delila ka mɛn yɛrɛ hali an ye dɔ kɛ Bafula de ka taa dɔ kɛ siratigi la kosɛbɛ bɛɛ b'o kalama bɔla RTM la bɛɛ b'a ye ne k'an to baara la n'u tɛ baara kɛ i k'a jija k'an bila an ka taa an ka baara kɛ ka n'an ka mɔgɔ minɛ ka taga dɔ koso la k'olu banna ka l'impôt sara k'a sɔrɔ galon yɛrɛ dɔrɔn voilà comme bi an sigilen bɛ an faralen bɛ ɲɔgɔn kan y'an ka mɔgɔ minnu bɛ kaso la n'a ma kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ la an fana bɛ maliyɛn de k'an ka mɔgɔ bila immédiatement voilà problème bɛ yan yɔrɔ de la pour ka dɔɔni expliquer quoi a ka bi sigi ni a ma nɔbɔ waati nataw la mun de bolo dalen bɛ aw fɛ an tɛ se ka foyi réserver fɔlɔ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ an b'a fɔ sariya jamana de don sariya ye min fɔ bɛɛ ka tile sariya in kan ka sariya in labato quoi kosɛbɛ min tɛ kɛ maliyɛnw t'o la a kana can na an b'o de kɛlɛ la ni Mali ta kalan min u ka bɔ a kalama kɔ fɔ nin bɛ kɛ yɛlɛmani bɛ taga mɔgɔ min na denbayaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taga bila yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'a ma l'impôt sara hali sisan sigilen filɛ cɛkɔrɔba dɔ tun b'an kan la mairie yɛrɛ la sisan ka taa cɛkɔrɔba min na ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba min yɛrɛ si bɛ comme à 74 ans ou 80 ans k'a fɔ l'impôt ma sara ko minɛ ka taga a bila mairie so kɔnɔ ko a tɛ bɔ ni l'impôt ma sara est-ce que o kan ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara u ka muso minɛ n'a cɛ tɛ i bɛ taa muso minɛ hali n'a kɔnɔman de don i b'a minɛ ka taga sigi dugutigi bara u maire so la ko ni cɛ nana n'a ye l'impôt sara waati mais est ce que o ye l'impôt ye tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ a ko la ɲinan bɛ cogo min na an ka yɛlɛma n'an ka développement de y'an yɛrɛ de bɛɛ b'a ɲini sisan de k'a sɔrɔ i bɛ min sɔrɔ ka don i da kɔnɔ comme Mali bɛ cogoya min na actuellement i yɛrɛ b'a dɔn quoi président bɛ wuli ka taga dumuni tila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka tila ni ɲɔgɔn cɛ est ce que président kelen in mana mɔgɔ bila na ko a kana an tɔɔrɔ fo min b'an bolo an n'an denw b'a dun fo k'an k'u dun maire ma de u k'u ka sago est ce que o ye sira jɛlen ye est ce que o kan ka kɛ ayi mais n'u nana u b'a fɔ de ko président de y'u bila a la mais a ma dɔn an kun na don kelen ko président de y'u bila a la voilà mɔgɔw dɔw de ɲɔgɔn faamu dɔrɔn k'a kɛ politiki ko ye i bɛ galon siri président na ni président t'a kalama sisan an b'a fɛ ale de ka bɔ a kalama k'a fɔ nin bɛ kɛ yan donc a bɛ se ka démarche min kɛ
donc a ko kɔnɔna la n'a tɛ kɛ maliyɛn bɛɛ la a ma kan k'a kɛ na surtout yɛlɛmane voilà kɔni digilen b'an na kosɛbɛ yɛrɛ fo k'an k'o f'a ye quoi. Ayiwa kumakan laban ni welekan laban yani an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ la min tɛ nin ye. Kumakan laban yɛrɛ min bɛ ne bolo min yɛrɛ ka gɛlɛn ma sisan an filɛ yɔrɔ min na sisan o y'an ka mɔgɔ minnu datugulen filɛ u bolo ka sɔrɔ bon kɔnɔ sisan o fana n'a ka cogo si la u b'an ka mɔgɔ bila ka taa sali k'u ka du kɔnɔ u k'u bila de mais exactement mɔgɔ ma kan ka minɛ l'impôt ko la. La deuxième chose n'a te préfet kalama ka préfet fana wele ko a ka orlu te l'impôt ye a nana min kama a b'a ka orlu dɔn n'a t'a ka orlu dɔn a kana an b'a fɔ a ye ko a k'a ka orlu ye mun ye mais a ka orlu tɛ l'impôt ye quoi. L'impôt b'a ni maire de ɲɔgɔn cɛ mais ale ka préfet lama o t'a ka orlu ye quoi. So ale ka convocation di mɔgɔw ma k'u ka na ale yɛrɛ bɛ taa baara la fana hali kunna tun bɛ baara la préfet o ye kabako de quoi yɛlɛmani ko bɛɛ bɛ kɛ kuma min dɔn ne bolo plus important. O y'an ka mɔgɔ minnu bɛ prison la k'u bila de ɲini o bɛ diya ɲɛfɔ kuma de ka gɛlɛn fɔlɔ ka tɛmɛ hali tɔ ninnu kan tɔ ninnu kɔni o b'an cɛ ko an bɛna bɛn a la n'Ala sɔnna. N'Ala sɔnna. Voilà. Inchallah an b'i fo ka foli lase yɛlɛmani ka bɛɛ lajɛlen ma. Ok inchallah. I ni ce. Dɔnkibaro kuma sera n'aw ma na ko n'aw ma na tiɲɛ di. An lamɛnbaaw min tun ye yɛlɛmanikaw ani Abulayi Kanta barosigi min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ. Ni tun ye o ye nka o kɔfɛ n'a nana politiki bunakun kan ka kɛɲɛ dugudugukan min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ adamaden kumakan tɛ adamadenw b'u sigi tuma dɔw la ka sɛbɛnni dɔw kɛ ka don ordinateur kɔnɔna na o sɛbɛnni ninnu a bɛ kɛ sababu ye ordinateur b'a kumakanw fɔ tuma dɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko adamaden kumakan don nka adamaden kumakan tɛ nka o kɔni bɛ min yira dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko kumakan fɔbaga ma dɔn o b'a yira k'a fɔ kumakan bɛ bɔ sira min fɛ min y'a don ordinateur kɔnɔ ale yɛrɛ tɛ maa jɔlenba ye n'o tɛ ni dalilu kɔni b'i bolo kumakan kan n'a sɔrɔla k'a fɔ i bɛ ka min fɔ e dalen bɛ a la i kan ka bɔ de k'i yɛrɛ jira k'a fɔ ne de y'a fɔ wa dalilu bɛ n bolo fana nka n'o tɛ k'a fɔ ka t'i biri ordinateur kɔfɛ ka kɔnɔ sutɔmɔkanw manamanakanw kalon-kalonkanw k'o ta k'o nɔrɔ adamadenw na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana maabaw aw hakili b'a la waati tɛmɛnen in na min y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye nin kumakan sugu in tun bɔra k'a fɛnɛ buruja k'a lanɔgɔ ka fɛn caman fɔ a ma nka min ye Aliyu Bubakari Jalo maa dɔw maa min ni diɲɛ mɔgɔbatigi don n'a ka wulikajɔ fanga ka bon jamana in yɛrɛ ka ɲɛtaa kama kosɛbɛ n'a ye baara caman di jamana kɔnɔdenw ma a kɛra sababu ye an bɛ waati min na i ko sisan hydrogène naturel duniya bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen n'a bɔra Mali ta in na o Mali ta fɛnɛ Ala ye ale de garisɛgɛ don a la nin cakɛbɔnaso in a bɛ Aliyu Bubakari Jalo bolo Burakɛbugu Kolokani mara yɛrɛ kɔnɔna na kɔlɔlɔ min binnen an ka jamana kan ni o ye sanction ye a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don an ka diɲɛ mɔgɔbatigi bɛɛ ka sɔrɔ nasiraw kan maa min bɛ yen k'e ka baara gulonnen bɛ yen minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na ni a ye pour que i ka baaraw bɛ se ka sabati n'a fɔra ko daw sɔgɔra i bɛ se ka baara kɛ wa i tɛ se ka baara kɛ nka nin kalokalokan ani nin kɔnɔsutɔmɔkan nin filila bɔlɔlɔ sanfɛ ko ale de tun bɛ sanction in jukɔrɔ k'a ye taama kɛ ka taa président fɛ yen i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara i n'a fɔ Macky Sall k'a yira olu la sanction in kana wuli nin kɔni ye kabako kuma dan ye maa min bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲinina n'a fɔra ko tigilamɔgɔ ka wulikajɔ kɛ ka taa farafinna ka tilebinyanfɛtɔ fanga ɲɛmaaw fɛ olu kana sɔn gɛrɛntɛ ka wuli ka bɔ Mali kunna mais a b'i yɛrɛ ɲininka o Aliyu Bubakari Jalo ka capacité sera ka farafinna tilebinyanfɛ jamana ɲɛmaaw k'olu don a ɲɛnada fɛ wa nin kɔni hali ni maa min tɛ misiw miyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jifilen tɛ yen nin kɔni ye ka maa tɔgɔ tiɲɛ ka maa mangoya a kanubaw ye ni maa kofɔlen a bɛ min ɲɛ jamana in ye a bɛ min kɛ jamana kɔnɔdenw ye hinɛw ji dili baara denmisɛnninw ma minnu ye kalan kɛ n'u ka kalan ma se ka dafa ka burusi d'u ma u ka taa kalan kɛ jamana wɛrɛw la ne yɛrɛ b'o seere ma nin kuma kɔni ye ko ye ko min ni a b'i n'a fɔ galoma yira yɛrɛ don sabu Mali ko in yɛrɛ tɔ kɛra mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i b'i ko yɔrɔ min na ka t'i ja yɔrɔ min na Amadu Gindo ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna waati dɔw la nkalon nana ta ka da Cheikh Modibo Jara la k'a fɔ ko a bɛ ka kuma minnu fɔ k'a taara NASA la ko nin si tɛ tiɲɛ ye i bɛ nin mɛn Mali de da maliden sɛbɛ minnu bɛ wulikajɔ la Mali la minnu bɛ Mali kun kɔrɔ ta diɲɛ ɲɛfɛ i b'a ye Mali kɔnɔ ko maliden dɔ de bɛ wuli k'olu buruja k'olu lagosi nin fɔra dɔgɔtɔrɔ Cheikh Modibo Jara ma yan nɔ l'astrophysicien ka sɔrɔ tuma dɔ la ni problème nana NASA la Cheikh Modibo Jara bɛ wele ka hakilina ɲininkali kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn il est reconnu o bɛ cogoya min na Aliyu Bubakari Jalo ne bɛ se ka kuma o tɛ kunnafoni sira ye ne ni Ala cɛ ne bɛ se ka kuma a kan a ka Mali ko bɛ cogoya min na a ka hinɛ bɛ cogoya min na a ka wulikajɔ ka hɛrɛ sabati ka na Mali la cogoya min na ni maa dɔ tun a tɛ ɲɛnamaya kɛ Mali kɔnɔ fiyewu Ala ye nɛɛma bɛɛ d'a ma Amadu Gindo ne tɛ ɲamakala ye ɲamakalaw ka hakɛ to ne b'a dɔn sababu dɔw la
mɔgɔ min ni gazi bɔyɔrɔ b'a bolo o ka minɛnw bɛ bɔ jamana kɔ kan de ka na hakilima yɛrɛ b'a fɛ mun cogo di k'o tigilamɔgɔ ka wuli k'u ka laɲini kɛ ko ka embargo to jamana kɔnɔ ale ka minɛnw bloquelen bɛ jamana kɔ kan ka partenaires wele gaz hydrogène naturel a bɛ se ka bɔ cogo di jamana kɔnɔ malidenw bɛ se ka damu ni lafiya sɔrɔ a la cogo di kuranko gɛlɛya olu ka se ka ban cogoya min na nin bɛɛ ye Alibubakar Jalo ka baara ye a bɛ ka wuli ka dɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ma nka kunungo min y'a ka parti politique ye ADP Maliba olu ye kunnafonidilaw wele k'u ka hakilina fɔ nin ko in kan maa minnu yɛrɛ bɛ ka nin ko in kɛ laɲini jumɛn de b'u la parti secrétaire général n'o y'a kolatigɛba ye maître Abdoulaye Sidibe min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ k'o lamɛn. An y'a fɔ bi an ka bi kunnafonidi bɛ walasa ka an ka dɛmɛ mun an bisimila y'a ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma ka dɛmɛ na kurakuraya an y'a fɔ yan'an ka dɛmɛ kurakuraya a bɛ heure damadɔni bɔ kunnafoni dɔw bɛ ka boli bɔlɔlɔ kan n'o ye voix dɔ ye k'a fɔ ko Mali tun bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ n'o ye embargo ye ko anw ka ɲɛmɔgɔ nɔ tun b'o la k'u ye ko bɛɛ kɛ walasa o embargo kana wuli an ko k'a fɔ kuma ye nkalon ye nkalonfin de ni mɔgɔ y'i seko kɛ Mali kɔnɔ Maliden bɛɛ y'i se kɛ nka ni mɔgɔ y'i se kɛ Aliou Diallo président d'honneur ADP Maliba a ye seba kɛ walasa Mali ka bɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama minnu b'a dɔn minnu b'a ka agenda dɔn dɔɔni a bɛ waati jan bɔ a tɛ sigi Mali yɛrɛ la a y'a ka baara to yen k'a ka denbaya to yen walasa a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a sen ɲuman n'a da ɲuman walasa Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ n'o ye embargo ye Mali ka se ka bɔ a kɔnɔ wa n b'a dɔn minnu bɛ yɔrɔ dɔw la jamana marali la u b'a dɔn k'a fɔ a ye cɛsiri mun kɛ a ye wulikajɔ mun k'o la Ala ni an fa ni an karamɔgɔ fɛnɛ ka duwawu n'a ka bilasirali n'o ye bu ye donc k'a fɔ k'i bɛna jalaki ta ka se an ma ko a sen b'o bilasira o kɔlɔlɔ ko la o kɔni ye i t'a dɔn de ni mɔgɔ sɛgɛnna ni mɔgɔ ye tɔɔrɔ kɛ nin na Maliden bɛɛ ka tɔɔrɔ kɔfɛ ale yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ bawo ale ye sɔrɔ bosonbaga mɔgɔ de ye n'a bɛ fɔ a ma opérateur économique bɛɛ b'a kalama k'a fɔ gazi bɔyɔrɔba b'a bolo Mali la Burakɛbugu o minɛnw yɛrɛ yi bloquera port la ka waati kɛ a ma se ka na or ale dun ye mɔgɔ minnu ta ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na baara kɛ a b'u sara don o don donc ni mɔgɔ ka intérêt b'a la k'a fɔ embargo ka wuli joona ale ka intérêt don fo fara Maliden ɲuman de don ni maa mun b'a dɔn hinɛ mun b'a dusukun na mɔgɔ min bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ ye ka sɔrɔ président tɛ a ma k'a ye ka halala wari ta k'a di ka kɔlɔnbaw se mɔgɔ ye n'an b'a fɔ fourage ka siraw labɛn ka dɔgɔtɔrɔso ni dɔgɔtɔrɔso minɛnw jɔ ka wari di denmisɛnninw ma ka taa dɔ fara u ka kalan kan ka muso caman degi baara la walasa u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ o hinɛ n'o makari bɛ mɔgɔ min na ka halala wari ta ka don o la an b'an yɛrɛ ɲininka o ka intérêt jumɛn bɛ k'a fɔ ko ka tɔɔrɔ sigi k'a b'a ka jamana kan a b'a dɔn ni tɔɔrɔ sigira jamana kan a bɛ se jamanadenw de ma ale y'o jamanadenw ka problème ta k'a k'a kungo ye k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ tɛ donc k'a yira aw la dɔrɔn k'a fɔ aw ka kɛ kumada ye aw ka bikiw aw ka micro kuma o kuma n'aw ye ni kunnafoni mɛn k'a fɔ ko nkalon de don nin kɔni dɔ y'i sigi dɔrɔn k'a dilan en toute pièce walasa an b'a fɔ cogo min na kunsigi tɛ mɔgɔ min na n'i ko i bɛ ɲimi ɲini o kunkolo la nin kɔni y'o dɔrɔn de donc o de kɛra an ka kuma donkan ye k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ nkalon kuma don tiɲɛ tɛ n'o tɛ an ka bi lajɛ yɛrɛ tun ye mun ye nisɔndiya de b'an na nisɔndiya jumɛn b'an na non seulement Mali ye bɔra embargo kɔnɔ an y'a ye nin dɔgɔkun laban kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye cɛsiri mun kɛ mun ye kalata sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ a ma loi électorale CNT n'o ye an ka assemblée nɔrɔla ye bi o y'a adopté président y'a signé anw yɛrɛ ADP Maliba CNT mɔgɔw y'an lamɛn le 9 mai hakilina fɛn fɛn tun b'an bolo an taara f'u ye a ko kan wa ADP ka hakilina fanba taara ba la kalata sɛbɛn kura kɔnɔ donc an y'o fɔ k'a fɔ an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ o kɔfɛ u ye an b'a fɔ mun ma élection chronogramme wa dɔgɔkun kelen bi tarata passé ministre ye partout ni société civile wele walasa k'a yira k'a fɔ jamana élection mina boloda wagati mun na an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ o bɛɛ kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn sigi lajɛba mun kɛra décembre n'a bɛ fɔ a ma assise nationale de la refondation walasa k'o fɛrɛ bɔ k'a jateminɛ baara minnu programme na a bɛ ka kɛ wa a tɛ ka kɛ wa o sigira ka tila ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi mun ka baara bɛna kɛ ka jamana sariya sun kura n'o ye constitution k'o sɛbɛn donc an y'a ye k'a fɔ nin koba minnu kɛra anw ye partout de an ye fanga ɲininaw de ni nin bɛɛ kɛra nin bɛ mɔgɔ wasa nin bɛ mɔgɔ nisɔndiya o de y'a to bi an ko communiquew kɔfɛ an y'a kanu ka nin point de presse kɛ walasa ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a yir'u la k'a fɔ nin ko minnu kɛra ADP Maliba bi yɛrɛ y'a kɔnɔ an b'u fo o cɛsiriw la ka maliden bɛɛ fo parce que k'a to embargo kɔnɔ kalo 6 mais o n'a ta bɛɛ jamanadenw y'a muɲu ka a bɛn u yɛrɛ ma donc k'o foli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye o de kun ye cikan ye bi
wulada in na parti ɲɛmɔgɔyaso ye mun d'an ma walasa an k'o lase aw ma a k'a kɛ an kumadaw ye fɛn wɛrɛ fɛn fɛn bɛna fɔ k'a fɔ ADP mɔgɔ dɔ y'a fɔ ta a y'a kɛ tan tiɲɛ t'a la n'an tilala sisan an bɛ kopi di aw ma walasa aw ka dɔn fɛn minnu ye ADP ka position ye an ka position ma yɛlɛma depuis ni furancɛ fanga daminɛna an y'a fɔ an b'u dɛmɛ an b'u kɔkɔrɔma don maa o maa n'i b'i faso fɛ i kan ka furancɛ ka kɔkɔrɔma don walasa ka taa wolo basigi ani sabatili la jamana ye donc maa si tɛ se ka bila u la k'a fɔ e b'i ka faso fɛ an dun an b'a dɔn Alliance démocratique pour la paix anw ye bɛn parti de anw tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mun bɛ kɛ tɔɔrɔ ɲinibaga ye ka se jamanadenw ma au contraire anw de bɛ k'an seko kɛ ka jamanadenw ka sɛgɛn n'u ka kɔlɔlɔ nɔgɔya yan'an ka fanga sɔrɔ o folikan de tun bɛ n bolo k'a yira u la k'a fɔ an kelen tɛ ADP ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ caman bi yan parti ni parti wɛrɛw bɛ baara kɛ minnu y'a ɲini k'a fɔ b'an dɛmɛ depuis utu kalo tɛmɛnen ADR Alliance des démocrates rénovateurs parti 20 u ka représentants bɛ kɛnɛ kan et les non alignés 27 partis appelés non alignés n'i ma fili u ka président Diallo bɛ kɛnɛ kan ani mouvement ni clubs de soutien représentants nana walasa u ka kɛ bi wulada in na point de presse serré donc o folikan de bɛ bɛɛ tɔgɔ la parti ɲɛmɔgɔba Aliou Diallo tɔgɔ la parti ɲɛmɔgɔ Yuba tɔgɔ la ani parti tɔnden bɛɛ tɔgɔ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka kunnafoni ɲuman ne tɛna a fɔ a ye a ka kɛ cogo min na aw b'aw ka baara dɔn ka tɛmɛ ne kan o kunnafoni ɲuman di malidenw ma kunnafoni jugu minnu bɛ yen k'a kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ o de tun ye wulada in na sigi ye hakɛto b'a kan sɔli ala dɔnkibaro kuma sera n'aw ma na ko n'aw ma na tiɲɛ di an lamɛnbaaw dɔnkibaro daminɛ na an tun y'a fɔ ye k'a fɔ dunan belebele bɛ an bolo bi an bɛna o bisimila an n'a ka se ka barosigi kɛ jamana yɛrɛ lahalabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ fɛn wele faransikan na ko chronogramme ani jamana sariya sunba ani diɲɛ senegelani tɔnba ni o conseil de sécurité ye olu ye hakilinaba min ta ka ɲɛsin mali jamana ma an bena baro boli nin bɛɛ kan bi o tɛ maa wɛrɛ ye koyi maître mutagatal bɛrɛbɛrɛtɔn min be yen n'u b'a wele k'a fɔ ko seni faso yiriwatɔn o ɲɛmaba don monsieur le président i bisimila ɲɛta dɔnkiwari kɛnɛ kan marhaban a ye n wele a diyara n ye an be lamɛnbaaw fo ayiwa ani maître mutagatal bena baro kɛ bi min ye chronogramme min fɔra jamana faamaw fɛ a n'a bena kɛ ka bɛn ni waati min ye ani jamana sariya sunba kura kumaw fana be sen na maître mutagatal ni mɔgɔ min ye e ɲininga bi chronogramme minnu fɔra ata minnu kan ka kɛ baara minnu kan ka kɛ e yɛrɛ y'a ye cogo jumɛn na chronogramme ye transition tɔ min be yen n'o ye san 2 ye baara min ka kan ka boloda an ka se ka bɔ transition kɔnɔ hɛrɛ ani baden na kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ o transition ye o chronogramme ni a dilala hukumu 2 kɔnɔ an ni CEDEAO an n'olu kun bɛ kuma la bɛnkan ɲini na an yɛrɛ dama ye layidu min ta ɲɔgɔn ye mali kɔnɔ k'a fɔ transition in bi ban san 2 kɔnɔ o layidu 2 timɛni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kun firila ka se yɔrɔ min ma transition ɲɛmaaw mɛnna k'a fɔ baara in a tɛ se ka koron ka bɛn san 2 ma nka kuma nana caya takasegi nana caya bɛn kɛra san 2 in kan o san 2 in kɔnɔ fɛn belebeleba 2 de bɛ yen min ka kan ka kɛ 2 wali 3 hakɛ a fɔlɔ la sariya minnu ka kan ka ta min bɛ se ka kɛ an ka jamana a tɛna lombo lanba bilen o baaraw ka daminɛ ka fori tɛ dɛ a ka daminɛ mɔgɔw banbalen bɛ vote bin kan o ka se ka kɛ tilennenya la waasa vote kana kɛ ɲɔgɔn farafara ye mali kɔnɔ bilen a ka kɛ bɛn don ye a ka kɛ bolodiɲɔgɔnma don ye ni jaabi fɔra fɛn min b'i n'a fɔ sigilan kelen bɛɛ ti kun o kɔnɔ dɛ dɛbɛn tɛ ban tɛ sigilan kelen de don n'o ye fauteuil ye kurunin kelen se ka bɛn o ka cogo min na donc n'a fɔra nin baara bɛɛ ka boloda san 2 kɔnɔ i b'a kɛ ni hakili de ye o de kama walanwalani kɛra k'a fɔ an bi fɔlɔ mali yɛrɛ sɛmɛn bɛ sariya soba min na n'o ye référendum ye yɛlɛma bi don o la n'o banna an bɛ don maire sigi la ka don député sigi la ka don président sigi la ka transition fori o de bolo dalen don nka buna adamaden i ka laɲini i b'o fɔ dɛ a waleyali i b'o jɛ ɲini daba masa fɛ président aw minnu ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnw na ko ka yɛlɛma don jamana taabolo la min ye sariya min tara kalata kama aw ka communiqué wala ka memorandum a bɛ komi aw t'aw yɛrɛ ye a kɔnɔna na o tɛ an solanmatama ye wa jamana a marabolo ka ca jamana yɛrɛ sigilen bɛ o de kan a guloma giriman 2 o ye gouvernement ani wasadenso ye n'o ye député ye laɲini ye min ye olu hakilila o ka kɛ kelen ye nka démocratie kɔnɔ a bɛ se ka kɛ hakilila ninnu o bi jama ɲɔgɔn na dɔɔni ni o kɛra k'a fɔ munna nin kɛra ne tɛ jɛni nin ye i bɔra démocratie kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ de
nin ma ne hakili minɛ nin ma tɛmɛ ne jimi sira fɛ ne kun ɲɛna n'a tora n ta la a bi ɲɛ wali n'a kun tora nin sira in na a bi ɲɛ nka k'a fɔ gouvernement ni assemblée u ma ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔ kan k'o ye tiɲɛni jamana kɔnɔ o ye démocratie o ye transition faamubaliya ye mun na n'a kun fɔra sisan ko ni gouvernement ye fɛn fɛn fɔ k'o ta ka se CNT ma CNT bi wuli de ka tɛgɛrɛ fɔ wara ka wuli ka daba ci ɲugun bi kɛ CNT la n'a fɔra ko gouvernement fana n'o ye fɛn min fɔ k'a fɔ n y'a minɛ n ti a bila wali o fana mana kɛ jigin bɛ kɛ gouvernement la min ye M5 ta ye ale de ka mɔgɔ sugandilen bi gouvernement kunna bi n'a ye hakilila fɔ o ye M5 hakilila ye M5 bi gouvernement kunna nka M5 ta ti Mali ye M5 jɔyɔrɔba bi Mali la nka M5 kelen sago tɛ Mali la min kun ye an hakilila ye an y'o fɔ an m'a fɔ ko an bɛ se ko la an ni jamanadenw bɛnkan kun don caman taara a kɔnɔ jamana yɛrɛ b'a la ka baara n'o hakilila de ye bi nka fɛn dɔw bɛ yen olu ma sɔrɔ ka da ko caman kan a fɔlɔ ye min ye waati koron a filanan ye min ye constitution kɔrɔ min bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen o tɛ sɔn o ma a sabanan ye min ye hakilila dɔw ma ɲɔgɔn sɔrɔ an ka tiɲɛ fana fɔ o hakilila sɔrɔbaliya in anw tɛ se k'o kɛ kojugu ye démocratie kɔnɔ a ye fiɲɛ dɔ don baara la nka Jawara bun adamaden baara jumɛn bɛ yen ko fiɲɛ tɛ o la nin loi min tara sisan bada loi tɛ o a falen ye wajibi ye mun na ale bilala sariya min nɔ la o falenna ka ca ni siɲɛ 10 ye a ta don ni bi cɛ donc nin fana bi falen sango ka da ko fila kan ni constitution nana falen ale falen ye wajibi ye bari fɛn dɔw bɛ yen fo ni constitution ka se ka sogolo ɲɔgɔn na o kuma ale ka falen min na n'a fɔ jumɛn n'a fɔra sisan constitution fɛ ko maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka kan ka don assemblée kɔnɔ o tɛ bi sariya in kɔnɔ ni o nana jɔn bɛ se ka ban o ma Mali la bi ni bi an ka tukarakɛw jɔyɔrɔ dɔn ni b'u ka jamana kanu dɔn ni b'u ka fasodenɲumanya dɔn o ye misali kelen dɔrɔn de ye dɔwɛrɛw bɛ yen fɛn dɔw fana bɛ yen olu ma don a la ɲinan de don wa a bilala ka kɔfɛla de kɔnɔ wa olu fana donni o ye wajibi ye élection kelen bɛ mun ye bi sanni feere sugu kɔnɔ a kɛlen bɛ sugu fiyɛ de tɛrɛmɛli an ko sisan ni vote bi kɛ a musaka maa kelen bɛɛ ta fɛ danga ye a la o dan kɔnɔ a ka se ka sɛgɛsɛgɛ a kana kɛ n bɛ taa jamanaden hakili san ka sigi n ye min don a la ka to ɲɔgɔnna 100 ta ka bɔ a kun o t'a kɔnɔ ɲɔgɔn ɲininkala mɔgɔ se k'a fɔ bi ko man kan ka don an ka vote la wa campagne wari wa campagne musaka a tɛ se ka kɛ ko ne sigira députéya la ne sigira maire la ne sigira président la bari n ye nafolo min suɲɛ kunu n bɛna o de don a la bi ka se k'o ɲɔgɔnna 10 suɲɛ a bɛ fɔ de n'i bɛ kɛ maire ye a musaka maa kelen a kana tɛmɛ nin hakɛ kan n'i bɛ kɛ député a kana tɛmɛ nin hakɛ kan n'i bɛ kɛ président a kana tɛmɛ nin hakɛ kan o laɲini ye mun ye san 30 démocratie sigili kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ sa waati sera n'i bɛ maa min ta i k'a ta a ka jamana kanu fɛ a ka fasodenɲumanya fɛ a ka hakili ɲuman fɛ i kana ta a ka nafolo suɲɛni ka bɔ e yɛrɛ kun k'a bɛna o saki i ma tiɲɛni caman bɛ an kun bi a bɛ bɔ yen bari M5 bɔtɔ a ye mun fɔ a ko yurugu cayara ni maa min ye a kun nafolo de bɔ a bɔyɔrɔ ka ɲi a bɔyɔrɔ man ɲi ka na o don vote la e yɛrɛ ni ala cɛ n'a sigira a ye min bɔ a tɛ t'o ɲini bari a tɛna fɔ ne sigira danaya kan o a b'a fɔ de ne ye mɔgɔw san n'i ye nafolo don min na i bɛ taa tɔnɔ ɲini o an bɛ fɛ ka bɔ o de kɔnɔ maliden ɲuman ka ta a dɔnniya bɛ min na a faso kɔnɔ bɛ min na ka bila faso baara la ɲinan kɛra o aw yɛrɛ ka kulu bi na aw mara bɛ ni hakɛ de ye o autorité de la communication o de jɔyɔrɔ ka kan ka ye élection kɔnɔ bi nka constitution ma se k'a kɛ o ka kɛ a bɛ égal accès de bolo halisa o yɛlɛmaw fana ye wajibi ye o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. président n'i ye ka kuma lamɛn a bɛ komi i y'a jira ka fɔ adamadenya baara bɛɛ tɛ se ka dafa aw dun ka tɔn ye min mana don dɔw kɛ k'a ɲini jamanakuntigi fɛ k'a kana na bolonɔ bila kɛ sɛbɛnfura in na o tuma e n'olu tɛ hakilina kelen na ni fɛn fɛn bɔra M5 la i tɛna mɛn ne mun ta ka da abada ko nin hakilila ye o tɛ hɔrɔnya ye ni kuma bɔra ka bin ka ban ko bɛn kɛra kan M5 la M5 bɛɛ ka kumakan don kelen filanan jamana mara kɔnɔ a ka kan jamanaden kelen bɛɛ sango a kulu sango M5 bi jɔyɔrɔ dɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ président ye fiɲɛ bɛ nin baara la an b'a ɲini i fɛ an b'a fɔ i kana siɲɛ dɛ an ko i k'a lasegin CNT la fiɲɛ minnu b'a la tilenni ka don o la o tɛ kɛlɛkan ye o tɛ burujalikan ye o tɛ bɛnbaliyakan ye o ye laɲini ye nka mɔgɔ caman y'a faamuya ko laɲini ye wajibi ni karabali de ye laɲini ye laɲini de ye o n'i y'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye
dalu de bɛ ale bolo min tɛ e bolo o de ye ɲɛmaaya ye ɲɛmaaya b'i n'a fɔ de ni kɔ caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛ baji yɔrɔ min kunnafoni min b'e bolo ti tɔw bolo e b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin kɛ bi nin ka ɲi jamana ma wali nin ma ɲi jamana ma donc laɲini min kɛra hakilila jijirila k'i ma wajibi n'i taara o sira fɛ wali n'i ma taa o sira fɛ o tɛ se ka kɛ kɛlɛko ye o tɛ se ka kɛ ko furufuru b'a ni ɲɔgɔn cɛ o nin ye jamana yɛrɛ taabolo ye wa nin bɛ kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a sɛgɛrɛ ka na o dala ka kɛ Mali la a ma sɛgɛ ka na o dala ka kɛ Mali la donc o tɛ kɛlɛko ye. Président an y'a ye ministre de l'administration territoriale ni politique maaw sigira ka kuma fo u ye hakilina dɔw fɔ min ye kalataw kɛcogo yɛrɛ ka kuma sera a ma e bɛ nin baara in bila minɛ jumɛn kɔnɔ. n y'a f'i ye an bɛ koron de kɔnɔ waati min b'an bolo a ka so baara min bɔ yen ka kɛ a ka ca n'i b'i fɛ o ka ɲɛ i bolo kan'a kɛ maa kelen baara ye kan'a kɛ n b'a kɛ fanga la ye i b'a kɛ de ni jamanadenw bɛ bɛn a kan n'i ye vote ko kuma fɔ kulu damadɔ de don a fɔlɔ an kana don nkalon na o ye partiw ye vote ko de ye partiw de ye fɔlɔ nka partiw dɔrɔn tɛ n y'o de fɔ politique se ka kɛ partiw kɔ nka partiw dɔrɔn tɛ se ka kɛ bi société civile bɛ yen n'a fɔra ko nin sariya in de tara ko vote bɛna boli de kan n'i bɛ fɛ maliyɛnw ka don a da fɛ f'i ka nin kulu fila wele dɛ k'a fɔ an ye nin de kɛ an ye nin de boloda n'i y'a fɔ n bɛna bolodali fana kɛ an bɛ bɔ transition kɔnɔ cogo min na f'i k'a fɔ olu fana ye tɔnsigi tun b'o hukumu de kɔnɔ nka tɔnsigi in na n'i y'a lajɛ ministre saba de tun bɛ yen ministre de l'administration territoriale tun bɛ yen et de fondation tun bɛ yen et réforme politique institutionnelle tun bɛ yen n'i ye mɔgɔw kuma lamɛn a b'i n'a fɔ ni bɛnbaliya tun bɛ gouvernement ni transition ni CNT cɛ wali gouvernement yɛrɛ kɔnɔ n ko ni maa saba de wulila ka taa k'a fɔ bɛn kɛra nin de kan an ka jɛ k'a waleya kuma ka kan ka sɛmɛ o yɔrɔ la o. aw dun ma y'a kɛnɛ kan. cogo di. an ka kɔlɔsi la ma M5 ye a kɛnɛ kɛ i n'a fɔ maa ba minnu dɔnnen don M5 yɛrɛ tɔgɔ la. M5 ma wele o partiw de wele la M5 ti parti gansan ye o M5 ye parti ye tɔnw don syndicats don kulu caman bɛ a kɔnɔ nka M5 ma wele parce que M5 partiw de wele la wa M5 partiw ye wele jaabi a caman i filɛ ka ne mun ta yɛrɛ min ye nka CENID tun bɛ yen an ka secrétaire général tun bɛ yen ni y'o de taa yɔrɔ ye n'o de ka kuma fɔ yɔrɔ ye. Président kalata ninnu e fɛ komi ko waati ka koron est-ce que nin baara in bɛ se ka kɛ ka bɛn waati fɔlen ma wa. an ka kumakan de di o k'a kɛ ka bɛn waati fɔli ma ne tɛ miiri ko koron bɛ Mali kan o ne bɛ miiri de kumakan ye hɔrɔn siri juru de. min tɛ se ka kɛ président o fana ko ka gɛlɛn dɛ. min tɛ se ka kɛ tɛ o min kɛlen ka gɛlɛn de don ni fɛn kɛlen ka gɛlɛn i b'i cɛsiri de i bɛ dɔ bɔ sunɔgɔ waati la i bɛ dɔ bɔ lafiya waati la i bɛ dɔ fara baara kɛta kan i bɛ dɔ fara baara jama kan i b'i jɛ k'i ka kumakan labato i b'i jɛ ka fɔlen kɛ an bɛ o dangan de la. président kɛrɛnkɛrɛnnenya la référendum ni ko bi k'i b'a kɛ Mali kɔnɔna na k'a ye maa minnu bɔra o sigiyɔrɔw la k'a ye lakanabaliya min bɛ yen bi a bɛ se ka kɛ. an ye gɛlɛya fɔ o t'o kɔnɔ wa. a b'a kɔnɔ. bi na ni an y'an sigi ko foyi tɛ kɛ Mali la ni lakana ma na an tɛ to dingɛ kɔnɔ wa. buna hadamaden bɛ taama a sen fila de kan. Mali ka guloma fɔlɔ a kinise bi o ye lakana ye a numanse ye baara tɔ bɛɛ lajɛlen ye n'i ye sen kelen siri k'i bɛ taama i taa yɔrɔ tɛ janya koyi i bɛ dafiri an bɛ taama sen fila in de ka sa a ma nɔgɔn dɛ nka wajibi don an ma n'i ko ni lakana ma kɛ kalan tɛ kɛ yiriwa baara ti kɛ vote ti kɛ foyi ti kɛ jamana bi jɔ nka n'i ko i bɛ o lakana fara ɲɔgɔn kan i bɛ lakana bila ɲɛfɛ k'olu tugu lakana kɔ bɛnkɛ m'o de kan bi o de baara bɛ sen na n'an ser'o ma n b'an ka sɔrɔdasiw fo n bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn tora nin gɛlɛya ninnu na jamana kɔnɔ a maliden ni mali dɛmɛba a sɔrɔdasi ni a sivili ka dugawu kɛ bɛɛ ye banabaatɔ la ka kɛnɛya d'u ma minnu ni tora a la k'u kɛ sedisiw ye a tɔ minnu bɛ yen ala ka dusu don an n'u bɛɛ la halisa. président kuma ninnu samana min ye politikimɔgɔw ka kɔrɔfɔw la caman y'a jira k'a fɔ ko n'an ko an bɛ nin baara ninnu kɛ bi fo ka taa kuncɛ kalata la f'an ka maa ɲini k'o bila marabolo ɲɛmaya la min tɛ fan si fɛ n'u b'a wele faransikan na ko neutre e fana fɛ o ka kan wa. ne tɛ maa neutre dɔn parce que diɲɛ maa bɛ yen dusu de b'i kɔ i la a bɛ taa fa dɔ fɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo fɛn dɔ ka di ye fɛn dɔ man di ye n b'a dogo wali n t'a da kɛnɛ kan o bɛ yen nka tubabuw b'a fɔ il y a toujours un cœur qui bat fɛn dɔ kanu b'i la fɛn dɔ kanu t'i la n'i bɛ parti la ko jamana nana kalifa i ma i b'i bila i ka parti sanfɛ i b'i ɲɛsin jamana ma n'i tɛ parti la ni jamana nana kalifa i ma i b'i bila i ka tɔn sanfɛ i b'i bila i teriw sanfɛ i b'i bila i ka nafa ɲini sanfɛ k'i ɲɛsin jamana ma nka k'a fɔ ni karisa donna parti la kaban a kɛra maa fu ye an ka o kuma in lajɛ maa fu bi partiw kɔnɔ maa sɛbɛ bi partiw kɔnɔ
maa fu bi société civile kɔnɔ maa fu bɛ maa sɛbɛ b'a kɔnɔ maa fu bi sɔrɔsiw kɔnɔ maa sɛbɛ b'a kɔnɔ an bi maa sɛbɛ de ɲini nka an kana fɔ Mali baara la nin kulo in dagabɔ Mali ko la o ye nkalon ye o tɛ laban. Président yala mɔgɔw fana bɛ se ka den dɔn ka ko dɔ yɛlɛma wa n'i ye parti ɲɛmaa ye e bɛ jamana ɲɛmaaya kunna yɔrɔ kɔni wajibi i b'i hakili to i ka parti bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. Ni e ye journaliste ni jamana dira e ma e b'a den dɔn k'a ko dɔ yɛrɛ la wa n'e kɛra sɔrɔsi e b'a dɔn k'a ko dɔ yɛrɛ la wa n'e kɛra dɔgɔtɔrɔ e b'a dɔn k'a ko dɔ yɛrɛ la wa c'est à dire nin kuma ninnu a ti kala kan ni e taara ka bila nin koba in na ko e tɛ se k'i bila teriya sanfɛ i tɛ se k'i bila balimaya sanfɛ i tɛ se k'i bila parti sanfɛ i tɛ se k'i bila i ka tɔndenw sanfɛ i tɛ se k'i bila i ka sigiɲɔgɔnya sanfɛ k'a fɔ n bɛ jamanaden bɛɛ minɛ kelen ye ni min ka kan ni min ye ka o bila yen e ni o yɔrɔ ma dutigi an ka bɔ jamana kɔnɔ dutigi n'i tɛ se k'i denw minɛ cogo kelen na i y'i ka du ci i ka du ci hali ni dutigi muso kelentigi don ko den bɛɛ bi fani bala ni ma se k'o minɛ cogo kelen na i ka du ci ni ma jamanadenw minɛ cogo kelen na i ka jamana ci kuma caman bi jamana in kɔnɔ bi i n'a fɔ ni parti ko ye diɲɛ wuli ko wali jurumu ko de ye maa bi parti la i n'i sɔnɲuman n'i sɔnjugu de donna a la i n'i sɔnɲuman n'i jogojugu bɛ a baara kɛ k'i to a la i n'i jogoɲuman n'i jogojugu bɛ bɔ ka politiki to yen politiki tɛ maa tiɲɛ ko ye maa kɛnɛ de bɛ don politiki la politiki maa bɛɛ tɛ maa sɛbɛ ye dɛ maa langolo b'a la maa kuntan b'a la nka k'a fɔ politiki si man ɲi e mana maa ta k'a bila premier ministre la premier ministre ko kɔrɔ ko o premier ministre kɔrɔ ko chef de la majorité politikikɛlaw ka ɲɛma o de ye premier ministre ye donc an ka bɔ nkalon na sa an ka bɔ nkalon na an ka don tiɲɛ kɔnɔ an ka maliden ɲuman ɲini ni hakilila saba ye a dala kuma tɛ a ka waleya n'a ka kɛta bɛɛ bi sariya kan k'a y'a jira k'a bɛ jamana fɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan a bɛna bila baara min na wala a bilala baara min na a bɛ se o la a sabanan a bɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan n'an y'o fɛnw fara ɲɔgɔn kan parti kɔnɔ parti kɔfɛ an bɛ nin sɔrɔ ala ka a ɲini ni hakili ɲuman di bɛɛ ma. Président malidenw ka hamina ko dɔ ye bi k'a fɔ ko jamana ye ɲɛdan kura ta n'i ko k'i ka kalata kɛ bi ka jamana di parti politique ɲɛmaa ma an y'an ban baaraɲɔgɔnya minnu na bi an y'an ban fɛn dɔw ma partenaire kɔrɔ dɔw bolo bi ni fanga dira politique maaw ma k'u bɛna segin n'an ye ka taa o bunnakun kan e ka yeta ye mun ye o kuma in na. yanni n ka se n ka yeta ma n bɛ n ka faamu kan fɔ nin kɔrɔ ko parti mɔgɔw tɛ Mali fɛ u bɛ Mali feere u tɛ jamana fɛ u t'u yɛrɛ ɲini de la. ko caman tɛ sɔn ka ban Faransi bolo. jɔn fɔlɔ a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ Mali la a b'o parti mɔgɔw da o jɔn ye Faransi kɛlɛ ka indépendance kuma ko Faransi ka taa parti mɔgɔw ni syndicat de m'a kɛ jɔn fɔlɔ a fɔ Faransi sɔrɔsiw ka taa ka bɔ Mali la parti secrétaire général tun tɛ wa mɔgɔw ka miiri ka sabali sa. parti jumɛn secrétaire général. USRDA a tɔgɔ tun Modibo Keyita parti mɔgɔw de tun don. o tun ye kunungo ye o. yanni an ka se bi la n ko kun de tɛmɛna n'an ka se bi la kun de tɛmɛna o mɔgɔ m'a fɔ ko bi parti dɔrɔn ma mɔgɔw de ko parti man ɲi mais ka se bi la jɔn ye papier signé ko Faransi sɔrɔsiw kana Mali la colonel Badaw c'était pas politicien mun ta ka taa la mɔgɔ ka sabali sa ɲuman bi fɛn bɛɛ la. président ko nana juguman bi fɛn bɛɛ la an b'a woloma de k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲumanw ta k'olu fara ɲɔgɔn kan ka kuma jugumanw fɛ u ka yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali baara n'an ye hakili jagabɔ kɛ parce que bi na kuma yɛrɛ ka ca minnu bolo olu tɛ fɛn dɔn Mali ko la u t'a kunun dɔn u t'a bi dɔn u ɲɛ tɛ a sini na kuma kɔni na dɔrɔn wa mɔgɔw b'u to kuma kan mais n'a sɛgɛsɛgɛra a bɛ faamuya o Mali kabini 1960 fo bi kulu saba de y'a mara politique mɔgɔw kun da b'a la société civile kun da b'a la sɔrɔsiw kun da b'a la nin kulu saba bɛɛ la dɔw ye baara ɲuman kɛ fo ka s'a dan na dɔw ma dɔwɛrɛ kɛ juguman kɔ dɔw ye faso jɔ dɔw y'u ka so jɔ n'i k'i b'a ɲuman bɛ ta k'a sin kelen ma i bɛ dɔ tɔɲɔ n'i k'i b'a a kolon bɛ ta k'a se dɔ ma i bɛ tiɲɛnikɛla dɔw ka tiɲɛni datugu halisa an ka tɛntɛn an ka tiɲɛ fɔ an ka maliden ɲumanw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan u ka Mali kura baara ni minnu hakili t'o la bi n'u bɛ den kɛrɛfɛ la an k'u ni hakili jigin ɲɔgɔn na ni min ma so masa ni min y'o sɔrɔ o y'o feere tasa sugu fiyɛ la. président baro kɔni sera kuncɛ yɔrɔ ma nka yanni an ka bɔ baro kɔnɔ a ka d'an ye dugudugumankanw caman bɛ e yɛrɛ ye journal dɔba ye min ye fanga tɛmɛ fanga charte y'a jira k'a fɔ a ɲɛma si tɛ k'i kan bɔ kalata nata la dun n'i ye loi électorale lajɛ a bɛ kɔrɔyali dɔw kɛ hali n'a sɔrɔ détail ba ma di e yɛrɛ fɛ bi kalata nata la minnu bɛ fanga tɛmɛ fanga kunna u bɛ se k'u kan bɔ wa. e m'a fɔ ne ye sariya mɔgɔ de ye sariya la sariya kolow bɛ ɲɔgɔn sanfɛ de sariya koloba min b'a bɛɛ sanfɛ o constitution loi dalen don règlement dalen don n'i y'o lajɛ min bɛ duguma tɛ se ka sanfɛla sɔsɔ o kɔrɔ ko di bi loi électorale tɛ se ka charte sɔsɔ kelen fila a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ a minɛ a b'a kɔnɔ ka gɛlɛn dɛ
jɔn y'a mɛn nin kuma in bɛ kulonkɛla Asimi de nɔfɛ k'a y'a fɔ wala a y'a yɛrɛ k'a bɛ fɛ ka nin kɛ. A sabanan n ye fɛn dɔ fɔ o kan maa i kumakan o de y'i ka maaya ye. An ka bɔ bisigi kɔnɔ jamana in kɔnɔ an ka fɔta ni kɛtaw lajɛ. Maa mɛ a da maa ye a baara la ko mun a taara kɔlɔn si a fana ko gɛlɛma in dɔɔni dɛ mun i taara kɔlɔn si hali diinɛ na n'i ye kɔlɔn si ka di mɔgɔ ma min b'i ye ala e b'o dɔn ka tɛmɛ n'i ye ji ta ka di mɔgɔw ma o fana ye kɛlɛ ko ye. Président e ye kuma dɔnbagaba ye i ye sariya kalanbagaba i ye kuma minnu kɔni fɔ anw hakili ka dɔgɔ dɔɔni a bɛ se ka kɛ wa wala a tɛ se ka kɛ ne kɔni tɛ mɔgɔ bolo. Ne k'i ma n ko a tɛ se ka kɛ ko parce que loi électorale tɛ se ka charte sɔsɔ charte y'a kɔ. Ni constitution kura y'a don a kɔnɔ o k'a bɛ se ka. Ni constitution kura m'a don a kɔnɔ dun an tɛ constitution kura lajɛ fɔlɔ ne kɔni tɛ bisiki la. Constitution kura ma ta fɔlɔ an tɛ jɛ k'o lajɛ munna an b'a miiri k'a fɔ constitution kura bɛna don a kɔnɔ ka sɔrɔ a m'a don a kɔnɔ n'a y'a don a kɔnɔ o don kuma ye bɛnkan min bɛ o don wali ban kuma min bɛ o don o bɛ fɔ. Président tun ka d'an ye dakurunya fila kuma kuncɛ kuma na min ye MINUSMA ka mandat bɛ renouvelé la ko in kɛra kɛcogo min na e y'a ye cogo di. Maa si tɛ se ka don wali du kɔnɔ k'i b'i sago kɛ n'i bi don wali du kɔnɔ dalilu min bɛ yen maracogo min bɛ yen baara kɛ o de kan maa mɛn ne da abada MINUSMA ka taa. Munna an tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an mɔgɔw tun bɛ ani diɲɛ bolo ka don ɲɔgɔn bolo ne y'a fɔ ka seg'a kan n ko maa t'i ka lakana kalifa mɔgɔ ma maa i b'i yɛrɛ ka lakana i yɛrɛ de b'i jɔ n'a i ka lakana ye n y'a fɔ tɔw kan na la sécurité ne se délègue pas elle s'assume n bɛ seg'a kan an ka lakana a bi an yɛrɛ de bolo fɔlɔ nka waati min na an ka lakana nafolo bɛɛ taara ka buruja k'a kɛ fu ye fo k'a kɛ sɔrɔsi yɛrɛ ti an bolo bilen mun na parce que kɛlɛkɛminɛn t'u bolo i tɛ se k'a fɔ maa ma taa sɛnɛ kɛ ka segin m'a fɔ daba filɛ an mɔgɔw tun bɛ dabatigiw la o don an ka foro bi an ka baara kɛ ni maa minnu nan'o la n'u bɛ taa don min na i t'a fɔ ta ka bɔ yen i b'a fɔ ala k'i ɲuman se bi k'a fɔ u bɛna jamana kɔnɔ ni hakilila ye min ti Mali hakilila ye o tɛ ɲɛ a bɛ taa Mali ka taabolo de n'an ma ɲɔgɔn faamuya an bɛ kuma o kan fɔ an ka ɲɔgɔn faamuya n'an ma ɲɔgɔn faamuya a bɛ to Mali ta la. An bɛ rapport de force de kɔnɔ bi. Non an bɛ bɔ rapport de force kɔnɔ an bɛ don discussion diplomatique la ne tɛ rapport de force ko la o ne bɛ bɛn k'an ɲini de la tiɲɛ kan ani sariya kan ne m'a fɔ an ka wuli k'an kɔ da Nations Unies kɔ la o n'an k'an b'o kɛ MINUSMA la an donna fitiriwaleya kɔnɔ parce que n y'a f'i ye don min na malidenw yɛrɛ sɔrɔla minnu ye Mali ci ka Mali feere olu nana o o kɛra Mali cira ka Mali feere M5 yɛrɛ wulila o de kama k'o fɔ o tɛ ko dogolen ye o kuma wɛrɛ tun tɛ monument na o kuma kɔ maliden bɛ jɛna ni o ye o de nana ni yɛlɛma ye o de la fɔra ko an ka Mali kura jɔ ka refondation kɛ o donc sɔrɔli t'o la. Président i ka nin kuma in kɔnɔ ka dun dɛ. Ayiwa an t'a si e ɲɛ bɛ mun na min tɛ nɔnɔ kɛnɛ ye. M5 maaba caman tun bɛ o waati tɛmɛnenw fanga kɔnɔna na dɛ. N k'u banna de k'a fɔ n donna n ye min ye n tɛ jɛn n'o ye n b'i bɔ. N'a bɔra la est-ce que o mɔgɔ démissionné la. Ne ti kuma ta k'a sin kelen ma nka n b'a dɔn M5 welela k'a fɔ gouvernement la an bɛ maa 5 bɔ a la a y'a tɔ ta ne ma maa y'a don min ko an sɔnna o. donc mɔgɔ bɛ se ka kɛ i filila peut-être tiɲɛ don mɔgɔ bɛ se ka kɛ i kun tɛ fɛn dɔ dɔn i y'a dɔn nka an kana kɛ min kɛra fana ka o datugu. M5 kun bɛ se ka jɛni ko dɔw ye ka fɛn sɔrɔ min ka bon ni min b'u bolo bi mais a don ko bɛɛ farala ɲɔgɔn ko ayi an bɛ Mali ko de la an tɛ place ko la bilen an kana ɲinɛ o fana kɔ an kana mɔgɔw lanɔgɔ o kɛra o donc ni o don kɛ tɛmɛna an ni mɔgɔ dɔw bolo donna ɲɔgɔn bolo n'an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a kana kɛ bolo sama ye a ka kɛ an y'a fɔ an b'an yɛrɛ fɛ an b'an yɛrɛ lakana a ye taa nka n'an ko an mago bɛ aw la halisa an mago b'a la yɔrɔ min na a bɛ baara kɛ yen de n bɛ segin du kan i tɛ se ka don du kɔnɔ k'i bɛ t'i da dutigi ka so kɔnɔ i bɛ jigin dunanso de kɔnɔ hakilila bɛɛ filɛ. Président e ko nin ko in ni Faransi ka barikani bɛɛ tɛ kelen ye sabu olu tun bɛ yen u b'u yɛrɛ sago kɛ la min ka d'u ye u b'a k'an ka jamana kɔnɔ a ma ɲi an ka jamana faamaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u lata ninnu fana bɛ yen an ko k'u k'a kɛ cogoya min na olu ko u b'a kɛ u yɛrɛ ka hakilina na fo o nana résolution ta o kama diɲɛ bɛɛ jɛra a kan Américains ka ɲɛmaaw fana sɔnna ka hali kunnafoni bɔ k'a fɔ an k'u to yen k'u ka baara kɛ furu ɲɛna cogoya min na n'a ma ɲɛ o kɔ an t'a fɔ u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn an ka lafiya. kabini marako daminɛna Mali kɔnɔ Mali ma jɛ n'a ye k'a b'a yɛrɛ to maa bolo kabini tubabuw nana ka taa s'u taa dɔw ma o ni malidenw bɛ kɛlɛ de la mugu cira ɲɔgɔn na san joli kana se fo loi cadre ma partout ni syndicat ka wuli san joli kana se indépendance ma kana se ani France ka kari ɲɔgɔn na kana se bi ma Mali ma jɛ n'a ye abada k'a bɛ don jɔnya juru la jɛ ka baara an donn'o caman na n'a kɛra a kɛcogo ma alhamdulillah o de ye laɲini ye n'a ma kɛ o kɛcogo ma Mali b'a jɔ a jɔyɔrɔ la i ye France ta min fɔ sisan a ma kɛ a kɛcogo ma Mali y'a jɔ a jɔyɔrɔ la mais n ye min fɔ kuma kɔrɔ la n bɛ segin o kan an kana bisigi kɛ halisa
ninnu ko an b'a kɛ tan anw ko a tɛ se ka kɛ ten o tɛ ɲɔgɔn fanbaliya ya ni o nana o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o tɛ an ka diplomatiw ka sigi ka kuma o an bɛ kuma k'a lajɛ mais ye min f'i ye kuma in kɔfɛ a bɛ to Mali ta la wajibi an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ bi dugutigi ta ye dugu ye o tiɲɛ ye nka tɛ si ɲina ni na o niyɔrɔ bɛ sigi dɛ an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ bi Donkubaro kɛnɛ kan an ka maa welelen Maître Mutakatali Tali ye baro sera a kuncɛyɔrɔ ma Maître ni mɔgɔ min ye e ɲininka bi kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo yan'an b'i sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ la Mali bi yɔrɔ min na bi fɛn damadɔ bɛ yen Ala ye o nɔgɔya nka fɛn dɔw bɛ yen an mago b'o la fɛn min bɛ yen bi ni Ala y'o nɔgɔya malidenw ye Maliko faamu u donna Maliko la n'i ma don ko min na k'a fɛn kanu i tɛ se k'a baara nka o ye tutigɛ de ye o tɛ turuli ye o tɛ sɔnni ye o tɛ ɲɔtigɛ ye n'i donna o fana na o ye ko wɛrɛ ye o baara kɛli o bɛ kɛ ni hakilila minnu ye n y'o fɔ n bɛ Mali fɛ n bɛ se baara la an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baara kɛ an bɛ o dangan na hakilila ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o fana na o de kɔnɔ n ye min fɔ an ka lakana o ye an yɛrɛ ta ye an ka yiriwa o ye an yɛrɛ ta ye nka a ka ɲi sa Mali k'a fɔ an bɔra kɛlɛ la an donna bɛnkan na ani diɲɛ n'i ye Amérique ta bi k'a bila a kelen na a bɛ dɛsɛ donc Mali tɛ se ka to a kelen na an bɛ yɛlɛma don an ka baara la sisan ka taa bɛnw ni fara ɲɔgɔnkanw ni nafolo bɛ sɔrɔ ka don jamana kɔnɔ cogo di jamana kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ a ka souveraineté n'a ka indépendance a ka yɛrɛ ta n'a ka bonya min ka kan sa kɔnɔ o kɔfɛ kuma sabanan ye min ye min yɛrɛ bɛ se ka Mali lafiya an bɛ o de dangan na bi samiya daminɛ na Ala k'an sɔn sanji ɲuman na k'an sɔn sanji caman na k'an sɔn san na san min tɛ tiɲɛni kɛ min bɛ an ka sɛnɛtaw nafa se an ma ka malidenw hakili kɛ kelen ye ka na ni bɛn ni ɲɔgɔn faamu ye halisa minnu bɛ maliden juguya la u bɛ yen u ka ca Ala kosɔn hakili ɲuman na u kana maliden ɲumanya la u k'a dɔn k'u tɛ se ka Mali falen fɛn wɛrɛ la u k'a dɔn ko hali kundogo yɔrɔ b'u la hali ni nationalité fila b'u bolo Mali kelen de b'u bolo Ala ka o Mali kɔrɔta ka t'o ba kan sallallahu alaihi wasallam Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don n karamɔgɔ n'i ye ŋunanjɛ ye faliw nɔfɛ misiw tunuma la Agence Cuba Voyage Cuba Voyage yɛrɛ agence jumɛn don Agence Cuba Voyage ye labɛnjɛkulu ye min bɛ hiji labɛn ni silamɛw ye lafiya ani ɲɛdɔn yɛrɛ kɔnɔna na san caman u bɛ nin baara in na a ɲɛmɔgɔso a ko a nisɔndiyalen k'a bɛ silamɛw bɛɛ ladɔnniya ko fɛn min ye u ka ɲinɛ san hiji baaraw ye ko o daminɛna olu fɛ yen ka ban tɔgɔsɛbɛw olu bɛɛ senna ko wa a bɛ to senna sa fo ka taa se hiji yɛrɛ waatiw ma hiji ani umura kɔfɛ fɛn min ye billetterie ye u bɛ o fana kɛ ka billet di aw ma ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na transfert d'argent ka wari bila ka taa diɲɛ fan bɛɛ ani ka wari kunbɛn ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ MoneyGram Western Union wari ani Orange Money o la sa aw minnu b'a fɛ ka taa hiji la wali k'a ka mɔgɔw bila ka taa hiji la a bɛ se ka wuli bi bɛɛ k'aw kunda Agence Cuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso kan ka d'a kan olu ka labɛnw bɛɛ sabatilen don ka ban Agence Cuba Voyage ka nkalon bɔ anw da a bɛ se ka maa dɔ ɲininka min ye hiji kɛ u fɛ san tɛmɛlen in na olu bɛna kisɛ bɛɛ kɛ aw tɛgɛ alhamdulillah u y'an dɛmɛ kosɛbɛ 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 an b'u fɔ o la Ala k'a kɛ hɛrɛ jamana ma Ala k'a kɛ hɛrɛ an yɛrɛ ma Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ye